Hallelujah. Hallelujah. Is it? In Genesis chapter 14, when Abraham was coming back after getting a victory over a king, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം ഒരു രാജാവിന്മേൽ ജയം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, ആദിയാമം 14-ാം അധികാരത്തിലെ ആബ്രഹാം ഒരു രാജാവിന്മേൽ ജയം പെற்று திரும்பി വന്നപ്പോൾ, Melchizedek also went against to him with some things to give unto him. മൽക്കിസദേക്കും അവന് നൽകേണ്ടതിന് ചില കാര്യങ്ങളുമായി അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു. മെൽക്കിസദേക്കും ആബ്രഹാമെ എതിർകൊണ്ട് അവനുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ കൊടുക്കുംപടി പോനാൻ. And the king of Sodom also came. സോദോം രാജാവും to ask him with some things to give unto him. സോദോം രാജാവും ചിലത് കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. സോദോമിൻ രാജാവും ആബ്രഹാം ചിലത് കൊടുക്കുംപടിയാക അവനിടത്തിൽ വന്ന. Abraham rejected the things brought by Sodom king, and he accepted the things given by Melchizedek, which represents Holy Spirit. സോദോം രാജാവ് കൊണ്ടുവന്നതായ കാര്യങ്ങളെ അബ്രഹാം നിരസിച്ചു. എന്നാൽ മൽക്കിസദേക്ക്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മൽക്കിസദേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായ കാര്യങ്ങളെ അബ്രഹാം താൻ സ്വീകരിച്ചു. ஆபிரகாமோ சோதோம் ராஜா கொடுத்ததை ஒன்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் பரிசுத்தாவிக்கு அடையாளமாக இருக்கிற மெல்கிசேதேக் கொடுத்ததை ஏற்றுக்கொண்டார். We all also standing or living here after a great fight with corona, and God has given victory unto us, all of us. നാം എല്ലാവരും തന്നെ കൊറോണയോട് ശക്തമായ ഒരു പോരാടിയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമുക്കെല്ലാം ഒരു ജയം തന്നിരിക്കുന്നു. நாமும் விதமாகவே இந்த கொரோனா வல்லமையிலிருந்து அதுக்கெதிராய் போராடி ஜெயத்தோடு இங்கே காண்பிருக்கிறோம். World also want to give something to us now. God also want to give something to us. ലോകവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവവും ചിലത് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉലകം നമുക്ക് ചിലதை കൊടുക്ക വിரும்புகிறது, தேவனும் நமக்கு சிலதை கொடுக்க விரும்புகிறார். Option is ours. We can take both, or we can take either one of them. അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ പക്ഷത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதான வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இரண்டையும் தெரிந்து கொள்ளலாம், அது இல்லாவிட்டால் ஏதாவது ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளலாம். Or we could reject both of that. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്ക് നിരസിച്ചു കളയാം, இல்லாவிட்டால் இரண்டையும் தள்ளிவிடலாம். Oh beloved child of God, പ്രിയ ദൈവവേദനേ, അരുമയാന ദൈവത്തിന്റെ പിള്ളയെ, receive the things given by God and rejecting the things given by the world and others. ദൈവം തരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പിൻ, ലോകവും മറ്റുള്ളവരും തരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിരസിച്ചു കളയുവിൻ. தேவன் கொடுக்கிற காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், மற்றவர்களும் உலகமும் கொடுக்கிறவைகளை தள்ளிவிடுங்கள். King of Sodom brought many things unto Abraham, but he rejected everything. But Melchizedek gave the wine and the bread. He received that. സോദോം രാജാവ് പല കാര്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് കൊടുക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ അബ്രഹാം അത് നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ സാലേം രാജാവ് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പവും വീഞ്ഞും സാലേം രാജാവ് മൽക്കിസദേക്ക് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു. சோதோமின் ராஜா ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கும்படியாக அநேக காரியங்களை கொண்டு வந்தான். ஆகிலும் ஒன்றையும் ஆபிரகாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் மெல்கிசேதேக் கொண்டு வந்த அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் அவன் ஏற்றுக்கொண்டான். Don't expect anything from this world, from anybody, but expect everything from God. God is ready to give everything what you need in these days. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നോ ലോകക്കാരിൽ നിന്നോ യാതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം തരുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. இந்த உலகத்திலும் இந்த உலகத்தில் உள்ளதிலிருந்து நீங்கள் ஒன்றும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். உங்களுக்கு தேவையானவைகள் எல்லாம் தேவன் இந்த நாட்களில் உங்களுக்கு கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Let us believe and pray that whatever we need, that the Lord may give, not from anybody, any other source. Lord should give everything for that. Let us pray. അതേ, നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം മറ്റാരിൽ നിന്നല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நாம் விசுவாசத்தோடு கூட விதமாய் ஜெபிப்போம். நமக்கு தேவையான யாதும் உலகத்திலுள்ள மற்றவர்களிலிருந்து அல்ல, தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமானபடியாக சேர்ந்து ஜெபிப்போம்.
God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്തൃ സ്തോത്രം. In our Bible, we have many chapters which give much interest to us to read or to meditate and to search and to memorize and so on, because some chapters are full of promises. ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പല അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ, ധ്യാനിക്കുവാൻ, ചിന്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുളവാക്കുന്നതായിട്ട് ഉണ്ട്. അതൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിനാൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാകുന്നു. வேதத்திலே பல அதிகாரங்கள் நாம் மிக விரும்பி வாசிக்கும்படியாக அநேக இன்பமான காரியங்களும் ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளதும் நிறைவான வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைந்த அநேக வசனங்கள் அதிகாரங்கள் உண்டு. Some chapters are giving much interest to us and much encouragement to us when we are going through many certain difficulties and problems. ചില അധ്യായങ്ങളൊക്കെയും നാം പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ, ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ച് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വായിക്കുവാനും അതിലൂടെ ധൈര്യപ്പെടുവാനും ഇടയാക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാകുന്നു. നാം പല കഷ്ടങ്ങളിൽ വഴിയായി, பிரச்சனை வழியாய் கடந்து போகும்போது சில அதிகாரங்கள் நாம் அதை வாசிப்பதற்கு மிகவும் இன்பமாயும் நமக்கு ஆறுதலாயும் தைரியமும் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. One of such chapters is Ezekiel chapter 37. അതിൽ ആ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്ന എസ്കേൽ പ്രവചനം 37-ാം അധ്യായം. അവിധமான ഒരു അധികാരങ്ങൾ ഒന്നുதான் എസേക്കിയേലിൻ പുസ്തകം 37-ാം അധികാരം. 36th chapter. 36-ാം അധ്യായം. 36-ാം അധികാരം. Full of promises of God. മുഴുവനായും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുற்றிலுமாய் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களால் நிறைந்திருக்கிறது. They all are given or they all are stated for the people of God, Israelites. അതെല്ലാം തന്നെ ദൈവജനമായ ഇസ്രായേലിற்கு വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അவைകളെല്ലാം தேவனுடைய ஜனமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக சொல்லப்பட்டவைகள். We are the true and spiritual Israelites. They all are written for us. നാമാകുന്ന യഥാർത്ഥ ആത്മീക ഇസ്രായേലിയർ, ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാമേ മെയ്யான ആവിക്കുரிய ഇസ്രായേലരായിരിக்கிறோம். ഇവകളെല്ലാം നമുക്കാக എഴുതപ്പെട്ടിരിக்கிறது. You can go home and read the whole chapters and put a number to everyone and meditate. Lord will give you much blessings. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി മുഴുവൻ അധ്യായവും വായിച്ച് അതിൽ ഓരോന്നും നമ്പറിട്ട് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക. ദൈവം അധികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. நீங்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு போய் அந்த அதிகாரம் முழுவதையும் ஒவ்வொரு வசனமாய் தியானித்து எண்ணிக்கையிட்டு அதை கவனித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். This day let us read a verse for our meditation. Ezekiel chapter 36 verse 36. ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ തിരുവചനാധ്യാനത്തിനായി എഹെസ്കേൽ പ്രവചന പുസ്തകം 36-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 36-ാം വാക്യം വായിക്കാം. இன்றைய தினம் நம்முடைய தியானத்திற்காக எசேக்கியேல் 36-ாம் அதிகாரம் 36-ாம் வசனத்தை வாசிப்போம். ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ യഹോവയായ ഞാൻ പണിതു ശൂന്യപ്രദേശത്ത് നടുതല വെച്ചുണ്ടാക്കി എന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികൾ അന്നറിയും. യഹോവയാൽ ഞാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவர்களை கட்டுகிறேன் என்றும் பாழானதை பயிரிடமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றியுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள். கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். Then the heathen that are left round about you shall know that I the Lord will the ruined places and plant that was desolate. I the Lord have spoken it and I will do it. This verse contains two I the Lord. ഈ വചനത്തിൽ യഹോവയായ ഞാൻ എന്ന് 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இந்த ஒரு வசனத்திலே கர்த்தராகிய நான் என்று 2 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. I the Lord have spoken it and I will do it. യഹോവയായ ഞാൻ അത് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് ചെയ്യും. கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். So Lord will do this totally without the interference of anybody in this world or any angel in heaven. ഈ ലോകത്തിലെ ആരുടെയും ഇടപെടൽ കൂടാതെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുടെയും ഇടപെടൽ കൂടാതെ യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ അത് ചെയ്യും. கர்த்தராகிய தேவன் தாமே இவைகள் சொல்லப்பட்ட எல்லாவற்றையும் எந்த உலகத்துள்ள யாருடைய இடைபெடலும் இல்லாமல் தேவதூதர்கள் இடைபெடாதபடி தாமே செய்து முடிப்பார். Two things are written. Only one thing we are going to meditate because time may not permit us to go through the two things. 2 കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. 2 കാര്യങ്ങളും ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന് സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. இங்கே 2 காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நேரம் குறைவா இருக்கிறபடினால் ஒரு காரியத்தை மட்டுமே தியானி. I the Lord build the
ruined places. യഹോവയായ ഞാൻ ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ പണിതു. கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். You underline that and believe and memorize that small sentence. The Lord will build the ruined places. ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നതായ പട്ടണങ്ങളെ യഹോവയാ ഞാൻ പണിതു എന്ന ആ ചെറിയ വാക്യാംശം നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்கிற அந்த வரியை நீங்கள் குறித்துக் கொண்டு அதை கோடிட்டுக் கொள்ளும். Satan is actually ruining or destroying one by one in our life also. സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നായിട്ട് തകർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. சாத்தான் நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒவ்வொன்றாய் நிர்மூலமாக்கி கொண்டிருக்கிறான். Jesus said he came to kill and to steal and to destroy. യേശു തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പിശാച് അറുക്കുവാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും കടന്നു വരുന്നു. இயேசு விதமாய் சொல்லி இருக்கிறார், பிசாசானவன் கொல்லவும் திருடவும் அழிக்கவுமே வந்திருக்கிறான். So in many parts of our life and ministry, Satan is ruining or destroying many things. സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പല ഭാഗത്തും പലതും നശിപ്പിക്കുന്നു. சாத்தான் நம்முடைய ஊழியத்தின் பல பகுதிகளையும் அவன் நிர்மூலமாக்குகிறான். But God is looking that places, that areas, and the Lord is going to build such things destroyed by Satan. എന്നാൽ ദൈവമോ ആ മേഖലയെ ആ ഭാഗത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സാത്താൻ നശിപ്പിച്ചതായ ആ കാര്യങ്ങൾ പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ஆனால் தேவனோ அந்த இடங்களெல்லாம் பார்வையிட்டு பிசாசினால் நிர்மூலமாக்கப்பட்டவைகளெல்லாம் திரும்ப கட்டுவான். Sometimes some in your body, some members, some part might be destroyed without strength and without any senses or feeling or without useful in your body, also destroyed by Satan. Lord wants to build that part. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സാത്താൻ നശിപ്പിച്ച് അത് ബലമില്ലാത്തതായി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതായിട്ട് സജീവമല്ലാത്ത നിലയിൽ ആക്കിയിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ ഭാഗത്തെ പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களுடைய சரீரத்திலும் சில அவயவங்களை பிசாசு நிர்மூலமாக்கி பலவீனமாக்கி அது உணர்வற்றதாய் கிரியை செய்யாததாய் வைத்திருக்கலாம். ஆனால் அதையும் தேவன் கட்ட விரும்புகிறார். Sometimes Satan might have destroyed your job. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പിശാച് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. சில வேளைகள் பிசாசு உங்களுடைய வேலையை அழித்திருக்கலாம். Sometimes he might have destroyed your business. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തെ അവൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കാം. ஒருவேளை உங்கள் வியாபாரத்தை அவன் நிர்மூலமாக்கி இருக்கலாம். Sometimes he might have destroyed your joy and peace in your family. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. சில வேளைகள் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளதான சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை அவன் நிர்மூலமாக்கி இருக்கலாம். Sometimes he might have destroyed your prayer life. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിച്ചിരുന്നേക്കാം. சில வேளையில் உங்களுடைய ஜெப ஜீவியத்தை அவன் அழித்திருக்கலாம். Sometimes your consecration life or something else in your life spiritually and literally also. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ജീവിതമോ ആത്മീകമായും അക്ഷരികമായ നിലയിലും മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. சில வேளையில் உங்களுடைய பிரதிஷ்டையுள்ளதான ஜீவியத்தை ஆவிக்குரிய எழுத்து பிரகாரமான ஜீவியத்துள்ள காரியங்களை அவன் அழித்திருக்கலாம். Oh child of God, if you believe this promise word of God, henceforth the Lord will build that thing and he will make it ready. He will repair that. He will make it ready. ദൈവവേദനേ നീ ഈ വാഗ്ദത്തം ഈ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തുടർന്നോ ദൈവം അത് പണിയും, അതിനെ കേടുപോക്കും. நீ தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நீ விசுவாசித்தால் தேவன் அந்த கட்டப்பட்ட இடிக்கப்பட்ட காரியங்களை செப்பனிட்டு மறுபடியும் கட்டுவார். Whether it is wordly or it is literally or spiritually, Lord is ready to build that, and the Lord wants to bless you and me through that building of such things. അത് ലോകപരമോ ആത്മീകമോ അക്ഷരികമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കേടുപോക്കിയത് പണിതോ ഇതിലൂടെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും അനുഗ്രഹിപ്പാനായി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. அது உலக பிரகாரமாயிருந்தாலும் ஆவிக்குரியதாயிருந்தாலும் எழுது பிரகாரமாயிருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் மறுபடியும் தேவன் செப்பனிட்டு மறுபடியும் கட்டி உங்களையும் என்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். Whatever might be destroyed in your life or family or in your body, wherever it might be, Lord is going to build you. If you believe, lift up your hand and shout and hallelujah. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ എന്തെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം തന്നെ കർത്താവ് വീണ്ടും പണിയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Believe and hear the message of God. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. விசுவாசத்தோடு இந்த தேவனுடைய தூதை கேளுங்க. Believe and pray after going home.
wherever it has been destroyed, ruined, and show that unto God, God will make it ready and give you back in perfect manner. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവം തന്നെ പണിത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തരും. വിശ്വാസിத்து நீங்கள் ஜெபியுங்கள். உங்கள் வீடுகளுக்கு போய் உங்களுடைய ஜீவியத்திலே அவிதமாய் தகர்க்கப்பட்டதான காரியங்களெல்லாம் தேவனிடத்தில் காண்பீங்கள். அவர் எல்லாவற்றையும் பூரணமாய் கட்டி உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பார். I the Lord said, I the Lord will do it, God says. ദൈവം പറയുകയാണ്, യഹോവയായ ഞാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, യഹോവയായ ഞാൻ അത് നിവർത്തിക്കും. இங்கே கர்த்தர் சொல்கிறார், கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். If you read Haggai chapter 1 verse 9, ഹഗ്ഗായി പ്രവചന പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ஆகாய் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 1-ஆம் அதிகாரம் 9-ஆம் வசனத்தில், first chapter 9th verse. 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ അധികം കിട്ടുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു, എന്നാൽ അത് അല്പമായി തീർന്നു. നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഞാനോ അത് ഊതിക്കളഞ്ഞു. അത് എന്തുകൊണ്ട്? അല്ല, എൻ്റെ വീട് ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ആലയം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മതി എൻ വീട് പാഴായി പോതും. Because of my house that is waste. Yes, praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Here God says, my house or my temple is laid waste. ഇവിടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ആലയം, എന്റെ മന്ദിരം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. இங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய வீடு அல்லது என்னுடைய ஆலயம் பாழாய் கிடக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So we are the temple of God. നാം ആകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. நாமே தேவனுடைய ஆலயம். Before the sight of God, in these days we lack many things which God expects from the temple, from a temple, which God expects from a person's life. ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ഒരു മന്ദിരത്തിൽ ആലയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാതെ ഇരിക്കുന്നു. இந்த நாட்களிலே தேவன் ஒரு ஆலயத்திலிருந்து அல்லது ஒரு மனிதனுடைய ஜீவிதத்தை எதிர்பார்க்கிற அநேக காரியங்களும் அங்கே காணப்படுவதில்லை. God does not reside in a temple which man built for him. കൈപ്പണിയായി മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. மனிதனுடைய கைகளால் கட்டப்பட்டதான ஆலயத்திலே தேவன் தங்க வாசமாயிருக்க விரும்புவதில்லை. Chapter 7 verse 49, God says that which temple you could build for me. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 49-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏത് വിധമെന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു. அப்போஸ்தலர்களுடைய 7-ஆம் அதிகாரம் 49-ஆம் வசனத்திலே, நீங்கள் எனக்காக கட்டுகிற ஆலயம் எவ்விதமானது என்று கேட்கிறார். Solomon built a house unto the Lord. സൊലോമോൻ ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയം പണിതു. சாலமோன் தேவனுக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டினார். 2 Chronicles chapter 2 verse 5, he said, my God is great, so I will build a great house unto that Lord. 2 ദിനവൃത്താന്തം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ ദൈവം വലിയവനാകുകൊണ്ട് ഞാനും ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ആലയം പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2-2-ஆம் அதிகாரம் 5-ஆம் வசனத்திலே, என் தேவன் பெரியவராயிருக்கிறபடினால் நான் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டுவேன் என்கிறார். Like that, Zerubbabel and others, many built the house of God, but God did not dwell in that house. അതേതുപോലെ സെരുബാബേലും മറ്റു പലരും ദൈവത്തിന് ആലയം പണിതു, ദൈവം ആ ആലയത്തിൽ വസിച്ചില്ല. அதுபோல செருபாபேலும் மற்றவர்களும் தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டினாலும் அவைகளில் தேவன் வாசம் பண்ணவில்லை. We are the temple of God. നാം ആകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. நாமே தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறோம். Oh, if we submit ourselves or show the actual things of our life or our ministry, surely Lord will build us, build our characters, build our life in these days. നാം യഥാർത്ഥമായി സമർപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായി നമ്മളുള്ള കാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം കെട്ടി പടുത്തുയർത്തും. இந்த நாட்களிலே நம்மை முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் அவருக்கு வெளிப்படுத்துவோம் என்றால் இந்த நாட்களிலே நம்மை முற்றிலுமாய் கட்டி எழுப்புவார். In a temple of God, Lord expects always the worshipping of God, praising God, singing God, exalting God, honoring God. All these things should go on in a temple of God. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച്, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി, ദൈവത്തെ ഉയർത്തി എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണപ്പെടണമെന്ന് ദൈവ ആലയത്തിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து எப்போதும் தேவனுக்கு ஆராதனையும்
துதியும் ஸ்தோத்திரமும் அவரை உயர்த்துகிறதான உன்னதமான துதியும் எழும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். That's why Bible says that praise God for all things and pray always. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ദൈവവചനം പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പിനും. ஆனபடினால் வேதம் சொல்கிறது எல்லாவற்றுக்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். Oh child of God, God has made us beautifully, but now how we have made our heart or our temple or our life before God. ദൈവം മനോഹരമായി നമ്മെ നിർമ്മിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ മനസ്സും ജീവിതവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ എவ்விதத்திലായിരിക്കുന്നു. பிரியமானவர்கள், தேவன் நம்மை மிக அழகாக கட்டி இருக்கிறார். ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய இருதயமும் மனதும் எவ்விதமாக இருக்கிறது? Whether God is satisfied with our life or with the temple which we are having, or God is telling that is laid waste. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ ദൈവം അത് പ്രസാദിക്കുന്നുവോ അതോ ദൈവം അത് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവോ? நம்முடைய ஆலயத்தில் நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்து கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறாரா அல்லது அது பாழாய் கிடக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்? If hearing this message, if we submit ourselves and come back to God, God will build us, build our life, He will build everything. ഈ ദൂത ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നാം അടുത്തു വരുന്നുവെങ്കിൽ, മടങ്ങി വരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം എല്ലാം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്ന പണിത് ഉയർത്തും. இந்த தூதை கேட்டு நாம் திரும்பி வருவோம் என்றால் கர்த்தராகிய தேவன் எல்லாவற்றையும் கட்டி எழுப்பி மறுபடியும் பழையதுபோல் ஆக்குவார். If God does not build the house, Bible says that who can build? വേദോസ്തം പറയുമ്പോൾ യഹോവ വീട് പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് പണിയുവാൻ കഴിയും? வேதம் சொல்லி கர்த்தர் வீட்டை கட்டாகாவிட்டால் யார் அதை கட்டுவார்? We are reading that in Psalm 127:1 that if God does not build the house, who can build? Nobody could build. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 127 അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ ആർക്ക് പണിയുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 127 சங்கீதம் 1-ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் வீட்டை கட்டானாகில் அதை கட்டுகிறவன் பிரயாசம் வருதா என்று The Lord wants to build you and me in these days, but we have to come back unto God. ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങളെയും എന്നെയും പണിയുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ നാമോ കർത്താവിനോട് അടുത്തു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. இந்த நாட்கள் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் கட்ட விரும்புகிறார். ஆனால் நாம் அவருடைய பக்கமாய் திரும்பி வர வேண்டும். Read Job 22:23. യോബിന്റെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ 23-ാം വാക്യം വായിക്കാം. யோபின் புத்தகம் 22-ஆம் அதிகாரம் 23-ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். நீ சர்வ வல்லவரிடத்தில் மனம் திரும்பினால் திரும்ப கட்டப்படுவீர். Enough. If thou return to the Almighty, thou shalt be built up. Enough. സർവശക്തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. If you come back unto God, you will be built up. നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നുവെങ്കിൽ പണിയപ്പെടും. நீ சர்வ வல்லவரிடத்தில் மனம் திரும்பினால் திரும்ப கட்டப்படுவீர். Though it is not written clearly in Malayalam Bible, it is true that God says if you come back, you will be built up. മലയാളം വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ദൈവം പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. மலையாளத்தில் தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனிடத்திலே திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் கட்டுவார். Jeremiah 31:4. Let us read. യെരമ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. യെരമ്യാ தீர்க்கதரிசி 31-ஆம் அதிகாரம் 4-ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னிகையே மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன், நீ போதும். கட்டப்படுவாய். Again I will build thee, and thou shalt be built, O Virgin of Israel. ഇസ്രായേൽ കന്യകയെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുകയും നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. Again I will build thee, and thou shalt be built. വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നെ പണിയും, നീ പണിയപ്പെടും. மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன், நீ கட்டப்படுவாய். Hallelujah. That is the promise of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. அது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம். But we have to accept that, Lord, my temple is laid waste. എന്നാൽ എന്റെ ആലയം കർത്താവേ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് നാം സമ്മതിച്ചു കൊള്ളണം. ஆனால் என்னுடைய ஆலயம் பாழாய் கிடக்கிறது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். It does not have sufficient prayer, sufficient praising, sufficient gratitude, and sufficient power. Nothing. Lord, build this temple according to thy plan. We have to submit. Lord will build us again, everyone. അതിൽ വേണ്ട നിലയിലുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയില്ല, സ്തോത്രമില്ല, ആരാധനയില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് നാം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് ആ ആലയത്തെ വീണ്ടും പണിതുയർത്തുവാനിടയാകും. அந்த ஆலயத்திலே போதுமான அளவு ஆராதனை இல்லை, போதுமான அளவு ஸ்தோத்திரம் இல்லை, போதுமான அளவு ஜெபம் இல்லை, போதுமான அளவு நன்றி இல்லை,
என்று சொல்லி நம்மை நாமே சமர்ப்பிப்போம் என்றால் தேவன் நம்மை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புவார். We are not ours, but we are God's, because God is dwelling us. This is the temple of God. നാം നമ്മുടേതല്ല, നാം ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാൽ ഈ മന്ദിരത്തിൽ, ആലയത്തിൽ ദൈവം തന്നെ വസിക്കുന്നു. நாம் நம்முடையவர்கள் அல்ல, ஏனென்றால் தேவனாய கர்த்தர் நம்மிலே வாசமாயிருக்கிறபடினால் நாம் கர்த்தருக்குரியவர்கள். We all know well Christ was in this world. He sanctified twice the house of God, telling that my house is the house of prayer for all people. നാം അറിയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം യേശു ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. എന്റെ പിതാവിന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു. இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது 2 முறை தேவாலயத்தை சுத்திகரித்து இவ்விதமாய் சொன்னார், என்னுடைய வீடு ஜெப வீடு என்று அறியப்படும் என்று. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. So don't keep your temple of God, your heart or your life waste, but give that unto Jesus so that he may build it in the actual original position. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആലയം ഹൃദയവും മനസ്സും ശൂന്യമാക്കി ഇടരുതേ, കർത്താവിന് സമർപ്പിപ്പീൻ. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയിലേക്ക് കർത്താവ് അതിനെ പണിത് ഉയർത്തേണ്ടതിന്. ஆனபடியினால் உங்களுடைய ஆலயத்தில் உங்களுடைய இருதயத்தையும் மனதையும் வெறுமையாய் விட்டுவிடாமல் தேவனுடைய கரங்கள் ஒப்புக் கொடுங்கள். அவர் அதை மறுபடியும் அதற்கேற்ற விதத்திலே கட்டி எழுப்புவார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Nextly, please come to Genesis chapter 49 verse 6. അടുത്തതായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49-ാം അധ്യായത്തിലെ 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവിൻ. அடுத்தபடியாக ஆதியாகமம் 49-ஆம் அதிகாரம் 6-ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது Last line please read. ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം വായിക്കാം. கடைசி பகுதியை வாசிப்போம். And in their self will read. And in their self-will they dig down a wall. தங்கள் அகங்காரத்தினாலே அரண்களை நிர்மூலமாக்கினார்களே, തങ്ങളുടെ ഷാഠ്യത്തിൽ കുറ്റമാരുടെ വരി ഉറച്ചു. They, by their self will, they dig down a wall. അവർ അവരുടെ സ്വയ ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാഠ്യം മുഖാന്തരമായിട്ട് മതിൽ തകർത്തു. அவர்கள் தங்களுடைய சுயத்தினாலே தங்கள் அகங்காரத்தினாலே அரண்களை நிர்மூலமாக்கினார். About 2 group of people or 2 children of Jacob, it was said like that. യാക്കോബിന്റെ 2 മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 കൂട്ടം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രകാരം പറഞ്ഞു. யாக்கோபின் 2 குமாரரை குறித்து அல்லது 2 கூட்டம் ஜனங்களை குறித்து விதமாய் சொல்லப்பட்டது. They ruined the wall by their self will. അവരുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയും പ്രകാരം ശാഠ്യത്തിനാൽ അവർ മതിൽ തകർത്തു. அவர்கள் தங்கள் சுய சித்தத்தினாலே அரண்களை நிர்மூலமாக்கினார்கள். തന്നിഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അവർ മതിൽ തകർത്തു. Because of their self will, they destroyed or ruined the wall. അവർ തങ്ങളുടെ തന്നിഷ്ടം നിമിത്തം, തന്നിഷ്ടം മുഖാന്തരമായിട്ട് മതിൽ കോട്ട തകർത്തു. அவர்கள் தங்களுடைய சுய சித்தத்தினாலே அரண்களை நிர்மூலமாக்கினார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். The wall shows the salvation. മതിൽ രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു. அரண் என்பது ரட்சிப்பை காண்பிக்கிறது. So because the self will is functioning in our life, we are destroying even our salvation. തന്നിഷ്ടം എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയെയും നാം നശിപ്പിക്കുന്നു. சுய சித்தம் என்பது நம்முடைய ஜீவியத்திலே கிரியை செய்கிறபடினால் நம்முடைய ரட்சிப்பையும் நாம் அழித்து விடுகிறோம். That's why Bible says that we have to die for our self will. ആയതുകൊണ്ടാകുന്ന വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ സ്വയത്തിന് നാം മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆனபடினால் தான் வேதம் நம்முடைய சுயத்துக்கு நாம் மரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. Saint Paul is telling, I die daily. വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നുവെന്ന്. பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார், நான் நாள்தோறும் மரிக்கிறேன். I die daily for myself. ഞാൻ എന്റെ സ്വയത്തിന് ദിവസേന മരിക്കുന്നു. நான் என்னுடைய சுயத்துக்கு நாள்தோறும் மரிக்கிறேன். Death is gain unto me. മരണം എനിക്ക് ലാഭമാണ്. மரணம் எனக்கு ஆதாயம். If death is gain unto a child of God, we have to die daily so that every day we can receive the death from God, gain from God. മരിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവത്തിന് ലാഭമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ദൈവത്തിൽ മരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നാൽ ലാഭം, നേട്ടം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. மரணம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஆதாயம் அல்ல லாபமாக இருக்கும் என்றால் அந்த தேவ மனுஷன் ஒவ்வொரு நாளும் மரிக்கும் போது தேவனிடத்திலிருந்து என்றும் லாபத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Bible says that we have to die for ourselves, for this world, for the sin. വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ നാം സ്വയത്തിനും പാപത്തിനും ലോകത്തിനും നാം മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. வேதம் சொல்லுகிறது நாம் நம்முடைய சுயத்திற்கும் உலகத்திற்கும் பாவத்திற்கும் மரிக்க வேண்டும். If we do not die our self will,
we will destroy even our salvation. നമ്മുടെ ആ തന്നിഷ്ടത്തിന് സ്വയത്തിൽ നാം മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ രക്ഷയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. நாம் நம்முடைய சுய சித்தத்துக்கு மரிக்கவில்லை என்றால் அது நம்முடைய ரட்சிப்பையும் அழித்துவிடும். I will show for an example. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിക്കാം. அதற்கு ஒரு மாதிரியை சொல்லுகிறேன். Salvation has another name, another meaning, another name, forgiveness. രക്ഷയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, പാപക്ഷമ. ரட்சிப்புக்கு மற்றொரு பெயர் உண்டு, அது பாவ மன்னிப்பு. Luke chapter 1 verse 77. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 77-ാം വാക്യം. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1-ாம் அதிகாரம் 77-ாம் வசனம். நமது தேவனுடைய உருக்கமான இரக்கத்தினாலே அவருடைய ஜனத்துக்கு பாவ மன்னிப்பாகி ரட்சிப்பை தெரியப்படுத்தினார். Right. To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രകരുണയാൽ അവന്റെ ജനത്തിന് പാപമോചനത്തിൽ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുക്കാനും പാപമന്നിപ്പായ രക്ഷിപ്പ്, that is forgiveness is otherwise known as salvation. Salvation is otherwise known as forgiveness. പാപമോചനത്തെ രക്ഷയെന്നറിയുന്നു, രക്ഷയെ പാപമോചനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு என்றும் அல்ல ரட்சிப்பாக இருக்கிற பாவ மன்னிப்பு என்றும் அறியப்படுகிறது. If self-will is working in us, not God's will, not giving room to God's will, and self-will is working in us, this salvation is being destroyed. ദൈവത്തിന്റെ ആ ഹിതം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ സ്വയിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் நம்முடைய சுய சித்தத்துக்கு நாம் இடம் கொடுப்போம் என்றால் இந்த ரட்சிப்பை அது அழித்து விடும். We might have been saved. നാം ഒരുപക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നേക്കാം. நாம் ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கலாம். Or we might have received forgiveness from God. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയെ നാം പ്രാപിച്ചവരുമായിരിക്കാം. இல்லாவிட்டால் தேவனிடத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்பை பெற்றிருக்கலாம். But if you do not forgive any other person, any of our brethren, then the salvation we will lose. എന്നാൽ നാം മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ രക്ഷ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. ஆகிலும் நாம் மற்றவர்களுக்கும் நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு நாம் மன்னிக்கவில்லை என்றால் இந்த ரட்சிப்பை நாம் இழந்து போவோம். That is written in Matthew chapter 18 verse 18th chapter, especially 35th verse. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകമായി 35-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. அது மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 18-ாம் அதிகாரம் 35-ாம் வசனத்தில் குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Jesus Christ told about that, and the forgiveness first received, that all will be withdrawn by God, because he did not forgive a small amount unto a person. ഒരു വ്യക്തിയോട് ചെറിയൊരളവ് പോലും ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതായ സകല പാപക്ഷമയും നഷ്ടമായി പോകുമെന്ന് യേശു തിരുവായി പറഞ്ഞു. ஒரு மனிதன் அவன் மற்றவனுக்கு ஒரு சிறிதளவான பாவத்தை மன்னிக்காதபடியினால் தன்னுடைய ஆண்டவன் அவன் காண்பித்த எல்லா மன்னிப்பையும் அவன் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டான். So why he is not forgiving one of his brethren? അവന്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരുവരോട് അവൻ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നു? ஏன் தன்னுடைய சகோதரன் ஒருவனுக்கு அவன் மன்னிக்காமல் இருக்கிறான்? Self will is working in him. അവനിൽ തന്നിഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, அவனுக்குள் சுய சித்தம் கிரியை செய்கிறபடினால். If we die for the self will and give room to the will of God, നാം തന്നിഷ്ടത്തിന് മരിച്ച് ദൈവഇഷ്ടത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் சுய சித்தத்துக்கு மரித்து தேவ சித்தத்துக்கு இடம் கொடுத்தால், so that will not happen. Salvation will not be taken away from us, or we will forgive all the people always. രക്ഷ നമ്മെ വിട്ട് പോകയില്ല, എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും നാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அப்பொழுது ரட்சிப்பு நம்மை விட்டு விலகி போவதில்லை, நாம் எப்பொழுதும் யாவருக்கும் மன்னிக்கிறவர்களாயிருப்போம். Very fearfully I am also telling, if you do not forgive anyone, the forgiveness you received from God once will be withdrawn, taken back. വളരെ ഭയത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ പാപമോചനം, രക്ഷ എന്നതോ എന്നേക്കുമായി എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും. நான் பயத்தோடு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் யாருக்காகவும் மன்னிப்பு கொடுக்கவில்லை என்றால் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்ததான மன்னிப்பை அவர் திரும்ப பெற்று விடுவார். நீங்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போவீர்கள். We destroyed the wall.
നാം മതിൽ തകർത്തു. அவ்விதமாக அரணை உடைத்து போடுகிறோம். We destroyed the salvation. നാം രക്ഷയെ നശിപ്പിച്ചു. நாம் ரட்சிப்பை அழித்து போடுகிறோம். We destroyed the forgiveness received from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച പാപമോചനത്തെ നാം നശിപ്പിച്ചു. தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட பாவ மன்னிப்பை அழித்து போடுகிறோம். Because you should understand that self-will is working. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ആ അന്വേഷണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നിമിത്തമായിട്ടെന്നും. அது நம்முடைய ஜீவியத்திலே சுய சித்தம் கிரியை செய்கிறபடினாலே என்று அறிய வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So we have to be careful that we should not destroy or ruin the wall Lord has given to us. ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നതായ രക്ഷയെ, ആ കോട്ടയെ നാം തകർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ஆனபடினால் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான அரணை நாம் அழித்து போடாதபடி கவனமா இருக்க வேண்டும். If it is being so, if anybody destroyed, now Lord is telling, I am ready to build that if you come back unto me. ആരെങ്കിലും അതിനെ നശിപ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പണിയുമെന്ന്. யாராகிலும் அதை அவ்விதமாக இடித்து போட்டிருந்தால் கர்த்தர் சொல்கிறார், நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பி வந்தால் நான் அதை மறுபடியும் If you do கட்டுவேன். not have the joy of salvation, that means you destroyed your salvation. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ രക്ഷയെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. உங்களுக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே காணப்படவில்லை என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் உங்களுடைய ரட்சிப்பை அழித்து போட்டீர்கள். You come back to the Father's house, He will give back the joy of your salvation. അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക, ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. உங்கள் தகப்பனுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி வாருங்கள், அவர் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு You மறுபடியும் might have கொடுப்பார். destroyed many things going away from God as the prodigal son. God is speaking to you, come back, I will build your life, I will give back the joy of the salvation. മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ പലതും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തെ വിട്ടു പോയിരിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക, ഞാൻ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മടക്കി തരുമെന്ന്. நீங்கள் அந்த கெட்ட குமாரனை போல தேவனை விட்டு தூரமாய் போய் எல்லாவற்றையும் அநேக காரியங்களை இழந்து போயிருக்கலாம். ஆனாலும் தேவன் சொல்லுகிறார், நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள், நான் உங்களை மறுபடியும் கட்டுவேன், ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை கொடுப்பேன். You might have destroyed your money, you might have destroyed your joy, you might have destroyed your sonship, you might have destroyed many other things because of your bird life. Don't worry, come back, Lord is ready to build you up. നിങ്ങളുടെ മോശമായ ജീവിതം മുഖാന്തരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പണവും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും പുത്രത്വവും ഒക്കെയും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നേക്കാം. എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, അത് സാരമില്ല, മടങ്ങി വരിക, ഞാൻ വീണ്ടും എല്ലാം പണിയുമെന്ന്. உங்களுடைய மோசமான வாழ்க்கை நிமித்தமாக உங்களுடைய ஜீவியத்திலே இந்த பணத்தையும் உங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் புத்திரத்துவத்தை எல்லாம் இழந்து போயிருக்கலாம். ஆகிலும் கர்த்தர் சொல்கிறார், நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள், கவலைப்பட வேண்டாம், நான் அதை மறுபடியும் The கட்டுவேன். builder is standing in our midst. നിർമ്മാതാവ് നമ്മുടെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നു. இதோ கட்டுகிறவர் நம்முடைய மத்தியில் Builder இருக்கிறார். is speaking to you and me. പണിയുന്നവൻ നിങ്ങളോടും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. இதோ கட்டுகிறவர் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் He has பேசுகிறார். all materials to build you and me. നിങ്ങളെയും എന്നെയും പണിയുവാനുള്ളതായ വസ്തുവകകൾ അവന്റെ പക്കലുണ്ട്. உங்களையும் என்னையும் கட்டும்படியான பொருட்கள் அவரிடத்தில் உண்டு. He does not stop the work of building. അവൻ പണിയുന്ന പ്രവൃത്തി നിർത്തുകയേ ഇല്ല. அவர் அந்த கட்டுமான பணியை நிறுத்துவதில்லை. Day and night He wants to build us. രാപ്പകൽ നമ്മെ പണിയുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இரவும் பகலும் நம்மை கட்டும்படி விரும்புகிறார். Hallelujah. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Thirdly, മൂന്നാമതായി மூன்றாவது come to Amos chapter 9 verse 11. ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 11-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ஆமோஸ் 9-ஆம் அதிகாரம் 11-ஆம். വീണുപോയ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തെ അത് വായിക്കും തമിഴ് വാസി നേരം പോകും. Amos 9:11. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof. Enough. அந்நாளிலே விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து வாசி. அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதன் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். Hallelujah. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Lord wants to build the house or the tabernacle of David, which once was destroyed or ruined completely. ഒരിക്കൽ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ടതായ ദാവീദിൻ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரு காலத்திலே முற்றிலுமாக விழுந்து போன அல்லது அழிக்கப்பட்டதான தாவீதின் கூடாரத்தை அவர் மறுபடியும் கட்ட விரும்புகிறார். These are the days Lord wants to build
the fallen or the destroyed or the ruined tabernacle of David. ഈ നാളുകൾ എന്നത് ദാവീദിന്റെ വീണുപോയതായ, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ, തകർക്കപ്പെട്ടതായ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും ദൈവം പണിയുന്ന നാളുകളാണ്. இந்த நாட்கள் என்று சொல்லப்படுவது விழுந்து போனதான, நிர்மூலமாக்கப்பட்டதான அல்லது அடிக்கப்பட்டதான தாவீதின் கூடாரத்தை அவர் மறுபடியும் கட்ட விரும்புகிற நாட்கள். Who is the tabernacle of David? ദാവീദിന്റെ ആ കൂടാരം ആരാകുന്നു? தாவீதின் கூடாரம் என்பது Who யார்? is the destroyed tabernacle of David? ദാവീദിന്റെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ കൂടാരം ആരാണ്? தாவீதின் அந்த அடிக்கப்பட்டதான கூடாரம் யார்? You and myself. നിങ്ങളും ഞാനും തന്നെയാണ്. நீங்களும் நானுமாயிருக்கிறோம். These days Lord is giving a best chance to you and me. ഈ നാളുകളിൽ ഉത്തമമായ ഒരു അവസരത്തെ, നല്ലൊരു അവസരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നു. இந்த நாட்களில் தேவன் ஒரு மேன்மையான வாய்ப்பை நமக்கு Lord கொடுத்திருக்கிறார். wants to build each and every part and portion of our life and ministry. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും ഓരോ ഭാഗത്തെയും പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நம்முடைய ஜீவியத்தின் ஊழியத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் கர்த்தர் கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். We are the heathens Lord wants to build in these days. നാം ജാതികളാകുന്ന ഈ നാളുകളിൽ നമ്മെ പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த நாட்களிலே தேவன் கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறதான ஜாதிகள் நாமாயிருக்கிறோம். Come to Acts chapter 15 verse 15 to 17. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ அப்போஸ்தல நடபடிகள் 15ஆம் அதிகாரம் 15 முதல் 17 உள்ள வசனங்களை We வாசிக்கும்போது have no time to read 3 verses. Please read 16th verse only. 3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ല. 16-ാം വാക്യം മാത്രം വായിക്കാം. അനന്തരം ഞാൻ ദാവീദിന്റെ വീണുപോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയും. After അത്രേ this, ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ വീണ്ടും പണിത് അതിനെ നിവർത്തും. after this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து அதிலே பாழாய் போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வியாக நிறுத்துவேன் என்று இவர்கள் எல்லாம் செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். So you can go home and read this incident, why it has been written, that you can understand this is the place the apostles accept the salvation of the heathen. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഈ സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോസ്തലന്മാർ രക്ഷയെ Heathens. ജാതികളുടെ രക്ഷയെ അപ്പോസ്തലന്മാർ അംഗീകരിച്ചു. ஏன் இந்த காரியம் இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்கள் வீடுகளிலே போய் வாசித்து பாருங்கள். புறஜாதிகள் இந்த ரட்சிப்பை அவர்கள் அங்கீகரித்தார். At that time the heathens were saved. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. அந்த நாட்களிலே புறஜாதிகள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். And there was a great revival not among the Jews but among the heathens. വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടായി യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യയല്ല, ജാതികളുടെ മധ്യേ. அந்த நாட்களிலே யூதர்கள் மத்தியில் அல்ல, இந்த புறஜாதிகள் மத்தியிலே பெரிய எழுப்புதல் உண்டாയി. Many were saved and joined with the church of God. അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയോട് ചേർന്നു. அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய சபையோடு சேர்க்கப்பட்டார்கள். That was the fulfillment of the prophecy told by Amos that I will rebuild the tabernacle of David. വീണുപോയ ദാവീദിൻ കൂടാരത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും പണിയുമെന്ന് ആമോസ് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു ഇത്. விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் கட்டுவேன் என்று ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் உரைக்கப்பட்ட தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தின் Child நிறைவேறும். of God, building you and myself is the promise of God already he told. ദൈവവേദനെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും പണിതുയർത്തുക എന്ന ആ പ്രവചന വാഗ്ദത്തം ഇതിനോടകം തന്നെ പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവം ആദ്യമേ നിങ്ങളെയും കണ്ടു, എന്നെയും കണ്ടു, ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് ഞാൻ പണിയുമെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. വി ആർ ദി ഫാളൻ ടാബർനാക്കിൾ ഓഫ് ഡേവിഡ്. നാം ആകുന്നു ദാവീദിന്റെ വീണുപോയതായ കൂടാരം. நாமே தாவீதின் விழுந்து போன கூடாரம் நம் ஒவ்வொருவரையும் மறுபடியும் கட்டுவேன் என்று முன்பே தேவன் கண்டு வாக்குத்தத்தமாக உரைத்திருக்கிறார். Thank God that is being fulfilled in everyone's life. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിറവേറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அது ஒவ்வொருடைய ஜீவியத்திலும் நிறைவேற்றப்படுகிறபடினால் நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். So you go home and read these two portions, you can understand the very mind of God, how God is working for you and me, or how this is a fulfillment of
God's prophecy concerning everyone who are the member of this church of God. അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചു നോക്കുക. എപ്രകാരമാവുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിർണയമെന്ന്, ദൈവസഭയിലെ ഓരോ ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്രകാരം ദൈവം അരുളി ചെയ്ത് അപ്രകാരം നിവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ധ്യാനിച്ചു നോക്കുക. உங்கள் வீடுகளிலே போய் இந்த 2 பகுதிகளில் நின்றாய் வாசித்து பாருங்கள். எவ்விதமாக தேவன் தம்முடைய மனதிலே இவைகளை திட்டம் வைத்திருக்கிறார் என்றும், ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் நம்முடைய சபையிலே சேர்க்கப்படுவதை குறித்தும் அதை மறுபடியும் கட்டுவதை குறித்து முன்னமே அதை தீர்க்க தரிசனமாக தேவன் உரைத்திருக்கிறார். Lord is not maintaining a house, not repairing a house, but what is being destroyed completely, like a desert or wilderness, Lord is going to do great things in that place. കർത്താവ് അറ്റകുറ്റം തീർക്കുകയോ കേടുപോക്കുകയല്ല, മരുഭൂമി പോലെ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായി തകർക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വീട്, ഭവനം, ആലയം അതേ സ്ഥാനത്ത് ആയതുപോലെ വീണ്ടും പണിതുയർത്തുകയാണ്. தேவன் ஒரு வீட்டின் குறைகளை செப்பனிடுவதல்ல, அதற்கு மாறாக முற்றிலுமாக நிர்மூலமாக்கப்பட்டு வனாந்திரம் போல மாற்றப்பட்டதான வீட்டை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புகிறார். If you and myself look at that, we have no hope how it could be built, how it will come back, how this business will be flourished, how my job will be given back, how I will get the strength back to my body, how I will become a spiritual person. We may have a doubt and hopelessness, child of God, but Lord is able to build the nothingness, out of nothingness, out of darkness, out of a desert place, out of a wilderness. നാം അതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്രകാരം പണിതുയർത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയും, എപ്രകാരം വീണ്ടും അത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും, എപ്രകാരം എന്റെ വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും, എന്റെ ജോലി യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്നൊക്കെയും നാം ചിന്തിച്ചു പോയേക്കാം. എന്റെ ജീവിതം എപ്രകാരം ശരിപ്പെടുത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയും, എപ്രകാരം പണിതുയർത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയും ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ദൈവമോ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെ, ശൂന്യമായതിനെ വീണ്ടും ആയതുപോലെ ഉള്ളതുപോലെ പണിതുയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളാൽ அதை பார்க்கும்போது நம்மால் அது நம்ப முடியாது. இது எவ்விதமாக கட்டி எழுப்ப முடியும், எவ்விதமாக என்னுடைய ஜீவியம் மறுபடியும் கட்டி எழுப்ப முடியும், எவ்விதமாக என்னுடைய வேலை எனக்கு மறுபடியும் கிடைக்கும், எவ்விதமாக என்னுடைய வியாபாரம் கட்டப்படும், எவ்விதமாக என்னுடைய சரீரம் முற்றிலுமாய் பலப்படும் என்று நாம் சிந்திக்கிறோமானால், நம்முடைய தேவனோ ஒன்றுமில்லாத இடத்திலிருந்து, அந்த காலத்திலிருந்து சகலத்தையும் அற்புதமாய் உருவாக்குற தேவனாயிருக்கிறார். Oh beloved child of God, how many of you feel that some parts of your life, some parts of your family is being destroyed or ruined completely in these days? പ്രിയ ദൈവത്തിലെ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, ഈ നാളുകളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുവെന്ന് ஏற்றுக்கொள்ளும். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், உங்கள் எத்தனை பேர் இவ்விதமாக இந்த நாட்களிலே என்னுடைய ஜீவியத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது என்னுடைய குடும்பத்தின் ஒரு பகுதி முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்கள்? Hopelessness, there is no hope in his life, in that boy's life, or in that business life, or in her life, or in my life, or in my body. It will never come back, it will never be repaired, it will never made in original position. How many of you are thinking like that? ബാലന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ, എന്റെ ജോലിയിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല, അത് എപ്രകാരം അതിന് തനത് നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരുമെന്ന് ആശയറ്റ നിലയിൽ എത്ര പേരായിരിക്കുന്നു? அந்த சிறுவனுடைய ஜீவியத்திலே அல்லது இந்த சிறுமியின் ஜீவியத்திலே அல்லது என்னுடைய ஜீவியத்திலே, என்னுடைய வியாபாரத்திலே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் கெட்டி எழுப்பப்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை, அது நடக்கவே நடக்காது என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதான நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்தில் எத்தனை பேர் காணப்படுகிறீர்கள்? No money in my family, how that marriage will be taken place. No money in my family, how that business will be flourished. Nothing is in my family, how the building work will be going on. Child of God, you may think like that. എന്റെ വീട്ടിൽ പണമില്ല, ആ വിവാഹം എങ്ങനെ നടക്കും, എന്റെ വ്യാപാരം എപ്രകാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും, ആ പണികാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്രകാരം നടക്കും, അങ്ങനെയുള്ളതായ ദൈവത്തിലെ അങ്ങനെയുള്ളതായ ചിന്തയോട് പക്ഷിയായിരിക്കാം. தேவனுடைய பிள்ளை, நீ ஒருவேறு விதமாய் சிந்திக்கலாம், என்னிடத்திலே பணம் இல்லை, எவ்விதமாக நான் விவாகத்தை நடத்தி கொடுப்பேன், அல்லது என்னிடத்திலே பணம் இல்லை, நான் எவ்விதமாக இந்த வியாபாரத்தை நடத்துவேன், அல்லது எவ்விதமாக இந்த வீட்டை கட்டி முடிப்பேன் என்று நீங்கள் கவலையோடு காணப்படலாம். Here there is wilderness, there is wilderness, there is desert, this is rejected. All things are hopeless places, hopeless positions in these days. ഇവിടെ മരുഭൂമി, അവിടെ ശൂന്യപ്രദേശം, അവിടെ തള്ളപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഈ നാളുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം യാതൊരു ആശയ്ക്കും വകയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. இந்த நாட்களிலே நாம் ஒரு இடத்திலே பார்த்தாலும் பாலைவனமாயிருக்கிறது, மற்றொரு இடத்திலே வனாந்தரமாயிருக்கிறது,
മറ്റൊരിടത്തിൽ വെറുമയായി കാണപ്പെടും. എങ്ങു பார்த்தாலும் നമ്പിക്കയില്ലാത്ത ഒരു നിലവരം. God says, I the Lord has spoken, I will do it, I will build the ruined places. ദൈവം പറയുന്നു, യഹോവയായി ഞാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് നിവർത്തിക്കും, ഞാൻ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെ പണിയും. இங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன், பாழானவைகளை நிர்மூலமானவைகளை நான் கட்டி In எழுப்புவேன். your education or in your business or in your life or any part spiritually, physically deserted or like ruined, don't worry. Believe this word of God. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലോ ഏത് വിധത്തിലായാലും നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. ഈ ദൈവവചനം വിശ്വസിപ്പീൻ, ദൈവം അത് വീണ്ടും പണിയുവാനിടയാകും. உங்களுடைய படிப்பிலோ உங்களுடைய வியாபாரத்திலோ உங்களுடைய ஜீவியத்திலோ இவ்விதமாக முற்றிலும் நிர்மூலமான நிலவரத்திலே காணப்பட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த வசனத்தை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். Hallelujah. To build God wants a deserted wilderness, nothingness, empty place. ദൈവത്തിന് പണിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ ശൂന്യമായ, നിർജ്ജനമായ, ഒഴിഞ്ഞതായ, വെറുമയായ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു. தேவனுக்கு விதமான ஒரு கட்டுமான பணியை செய்யும்படியாக ஒரு வனாந்திரமான வெறுமையாய் காணப்படுகிற ஒரு இடம் அவசியமா இருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. If you read Isaiah chapter 3 verse 8, യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, യേശയ്യാ தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 3-ாம் அதிகாரம் 8-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, For Jerusalem is ruined. enough. ஏனென்றால் எருசலேம் பாழாக்கப்பட்டது. So Jerusalem is ruined. യെരൂശലേം ശൂന്യമായി പോയി. எருசலேம் பாழாக்கப்பட்டது. Jerusalem is the holy place of God. യെരൂശലേം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാകുന്നു. எருசலேம் என்பது தேவனுடைய பரிசுத்த இடமாயிருக்கிறது. But people make that literally and spiritually like a wilderness or deserted place or rejected and useless place. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതിനെ ആത്മികമായും അക്ഷരികമായും ശൂന്യമായ, നിർജ്ജന പ്രദേശമായി, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഇടമായി, ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത ഇടമാക്കി മാറ്റി. ஆனால் ஜனங்கள் அதை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய், எழுத்து பிரகாரமாகவும் அதை ஒரு பாலைவனமாய், ஒரு வனாந்திரமாய், ஒரு வெறுமையான இடமாய் மாற்றி விட்டார். In the life of Abraham, Bible says that he was expecting the city whose builder and maker was God. അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിയുന്ന നഗരത്തിനായിട്ട് താൻ കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆபிரகாமை குறித்து வேதத்தில் விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் தாமே கட்டி எழுப்பின நகரத்துக்காக அவன் காத்திருந்தான். That is written in Hebrew chapter 11 verse 10. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. எபிரேயர் 11-ாம் அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Because Jerusalem was completely deserted or like a wilderness that was completely ruined by not only the king of Nebuchadnezzar but spiritually by many other people. നെബൂഖദ്നേസറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആത്മികമായ നിലയിലും പലരാലും യെരുശലേം പൂർണ്ണമായി തകർക്കപ്പെട്ട, ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. எருசலேம் பட்டணமானது எழுத்து பிரகாரமாக நேபுகாத்நேசரால் அழிக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் மற்ற பலராலும் அழிக்கப்பட்டு பாழாய் கிடக்கிறது. Many burned Jerusalem and Jerusalem's gates and walls also, as we are reading in book of Nehemiah, Ezra and so on. നെഹെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലും എസ്രയുടെ പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ യെരുശലേമിനെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ച് അതിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെയും തീ കൊണ്ട് ചുട്ട് എരിച്ചു കളഞ്ഞു. നെഹെമ്യാവിലും എസ്രാവിലും എല്ലാം നാം വാസിക്കുന്നത് പോലെ യെരുശലേമിൻ வாசல்கள் எரிக்கப்பட்டு அலங்கங்கள் இடிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். The church of God also is known as Jerusalem. ദൈവത്തിന്റെ സഭയെയും യെരുശലേം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. தேவனுடைய சபையும் எருசலேம் என்று அறியப்படுகிறது. Jerusalem is our mother, he is above, Bible says so. വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ മീതെയുള്ള യെരുശലേമോ അവളാകും നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. வேதம் சொல்லுகிறது, மேலேயுள்ள எருசலேமோ நமக்கு தாய். That is the church of God. അത് ദൈവസഭയാണ്. அதுவே தேவனுடைய சபை. But once it was completely destroyed and ruined. ഒരിക്കൽ അത് പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ട, ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ஆனால் ஒரு முறை அது முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட்டு பாழாய் கிடந்தது. Many were waiting for the construction of that Jerusalem, like Abraham, the people who were living by faith.
അബ്രഹാമിനെ പോലെ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ പലരും ആ യെരുശലേം വീണ്ടും പണിയപ്പെടേണ്ടതിനു വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ஆபிரகாமை போல விசுவாசத்தினால் ஜீவித்திருந்த ஜனங்கள் அந்த எருசலேம் மறுபடியும் கட்டப்படும்படி காத்திருந்தார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். But we have a hope because Bible says, എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നതിൻ പ്രകാരം നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிற வண்ணமாக நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. read Psalm 147 verse 2. 147 സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 147 சங்கீதம் 2. യഹോവ യെരൂശലേമിനെ പണിയുന്നു. മതി. கர்த்தர் எருசலேமை கட்டுகிறார். The Lord doth build up Jerusalem. Lord is building Jerusalem. യഹോവ യെരൂശലേമിനെ പണിയുന്നു. கர்த்தர் எருசலேமை கட்டுகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Before the construction of Jerusalem by God, that became ruined or destroyed or made like a wilderness. ദൈവം യെരൂശലേമിനെ പണിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ യെരൂശലേം തകർക്കപ്പെട്ട ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട നിർജ്ജന പ്രദേശം പോലെ കാണപ്പെട്ടു. கர்த்தர் அந்த எருசலேமை கட்டுவதற்கு முன்பாக அது முற்றிலுமாக நிர்மூலமாக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு வெறுமையும் பாழுமாய் கிடந்தது. This Jerusalem is representing not only the church, every child of God. ഈ യെരൂശലേം ദൈവസഭയെ മാത്രമല്ല ഓരോ ദൈവവേദനയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. இந்த எருசலேம் என்று சொல்லப்படுவது தேவனுடைய சபையை மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் காண்பிக்கிறது. This Jerusalem is every anointed child of God. ഈ യെരൂശലേം എന്നത് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഓരോ ദൈവവേദനമാകുന്നു. இந்த எருசலேம் என்று சொல்லப்படுவது அபிஷேகம் பெற்றதான ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையை காண்பிக்கிறது. How many anointed children of God lift up your hand and shout and hallelujah for the glory of God? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. Who is building you up? നിങ്ങളെ ആരാകുന്നു പണിത് ഉയർത്തുന്നത്? உங்களை யார் கட்டி எழுப்புகிறது? You are doing, or somebody else is doing, or pastor is doing, or God is building you up. നിങ്ങൾ പണിയുന്നുവോ മറ്റാരെങ്കിലും പണിയുന്നുവോ അതോ പാസ്റ്റർ പണിയുന്നോ അതോ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ പണിത് ഉയർത്തുന്നുവോ? நீங்களே உங்களை கட்டுகிறீர்களா அல்லது மற்றவர்கள் கட்டுகிறார்களா அல்லது பாஸ்டர் கட்டுகிறாரா இல்லாவிட்டால் தேவன் கட்டுகிறார். Day and night, who is building your life? രാപ്പകൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആർ പണിയുന്നു? இரவும் பகலும் யார் உங்கள் ஜீவியத்தை கட்டுவது? You have submitted unto whom for the construction of your life or your Jerusalem or your building? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ യെരൂശലേമിനെ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തെ പണിത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ആർക്ക് നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? உங்கள் ஜீவியத்தை உங்களுடைய கட்டடத்தை உங்களுடைய எருசலேமை கட்டும்படி யாரிடத்தில் அதை ஒப்புவித்திருக்கிறீர்கள்? How many of you can boldly say this noon that God is building me up? ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവം എന്നെ പണിയുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? இந்த மத்தியான வேளையில் எத்தனை பேர் தைரியமாய் சொல்ல முடியும் என் தேவன் என்னை கட்டுகிறார்? God is building my holy life. ദൈവം എന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നു. தேவன் என்னுடைய பரிசுத்த God is building my prayer life. ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നു. தேவன் என்னுடைய ஜெப ஜீவியத்தை கட்டுகிறார். God is building my consecrated life. ദൈവം എന്റെ പ്രതിഷ്ഠിത ജീവിതത്തെ പണിയുന്നു. தேவன் என்னுடைய பிரதிஷ்டையின் ஜீவியத்தை கட்டுகிறார். Not only God is building my literal part of my family, but Lord is building my own personal spiritual life also. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആക്ഷരിക ഭാഗത്തെ മാത്രമല്ല ദൈവം പണിയുന്നത്, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീക വശത്തെ ദൈവം പണിയുന്നു. என்னுடைய குடும்பத்தின் எழுத்து பிரகாரமான அந்த கட்டுமான பணி மட்டுமல்ல என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தின் ஆவிக்குரிய பகுதியை அவர் கட்டுகிறார். You may unable to build something in this world literally, but God is able to build you spiritually so that you might become a best palace at the coming of Jesus Christ. ഈ ലോകത്തിൽ അക്ഷരികമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ആത്മീകമായ നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മനോഹരമായ യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ മനോഹരമായ അരമനയായി മാറേണ്ടതിന് വേണ്ടി പണിത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எழுத்து பிரகாரமாய் ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் உங்களால் ஒன்றும் கட்டக்கூடாமல் இருக்கலாம், ஆகிலும் தேவன் உங்களை கட்டி கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகையின் போது உங்களை ஒரு அழகான அரண்மனை போல மாற்ற விரும்புகிறார். God is building Jerusalem. ദൈവം യെരൂശലേമിനെ പണിയുന്നു. கர்த்தர் எருசலேமை கட்டுகிறார். Every child of God is Jerusalem. ഓരോ ദൈവത്തിലും യെരൂശലേമാകുന്നു. ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் எருசலேமாக We are going to enter the New Jerusalem. നാം പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നു. நாம் புதிய எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்க போகிறோம். Now the construction is going on. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது அதனுடைய கட்டுமான பணிகள் நடக்கிறது. Not only God is building our life, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുക മാത്രമല്ല, தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டுவது மட்டுமல்ல, Jesus Christ had gone to heaven to build a place, palace, mansion for us, which is New Jerusalem.
യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭവനം പണിയേണ്ടതിന്, അരമന പണിയേണ്ടതിന് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக புதிய எருசலேம் என்கிறதான ஒரு வீட்டை கட்டும்படியாக, மாளிகையை கட்டும்படியாக கடந்து போயிருக்கிறார். I am going to prepare a place for you, Jesus said. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. இயேசு விதமாய் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். That is the best, or that is the important, that is the first promise, or that is the preliminary or first promise among all the promises in this Bible. I am going to prepare a place for you. ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ, ശ്രേഷ്ഠമായ, പ്രാഥമികമായ, പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വാഗ്ദത്തം. இந்த வேதத்திலுள்ள சகல வாக்குத்தத்தங்களிலும் முதலாவதும் முதன்மையானதும் மேன்மையானதும் விசேஷித்ததுமான வாக்குத்தத்தம் என்பது, நான் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். Thousands of promises are in the Bible, but main promise is I am going to prepare a place, eternal place for you. ആയിരക്കണക്കിന് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം, നിത്യമായ സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വാഗ്ദത്തം പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തമാണ്. ஆயிரக்கணக்கான வாக்குத்தத்தங்கள் வேதத்திலே காணப்பட்டாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்பதுதான் மிக விசேஷமானது, முக்கியமான வாக்குத்தத்தம். Oh my beloved child of God, how many of you are having hope, belief that my building is going on in heaven? എന്റെ പ്രിയ ദൈവത്തിലെ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയുണ്ടോ? എന്റെ കെട്ടിടം ഇതാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்கள் எத்தனை பேருக்கு விதமான நம்பிக்கை, விசுவாசம் உண்டு? என்னுடைய கட்டுமானம், கட்டிடம் அங்கே கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. God is building a palace for me. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അരമന അവിടെ പണിയുന്നു. தேவன் எனக்காக ஒரு அரமனையை கட்டிக் I கொண்டிருக்கிறார். am going to enter into that palace very soon. വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ അരമനയിൽ കടക്കുവാൻ പോകുന്നു. சீக்கிரத்திலே நான் அந்த அரண்மனைக்குள்ளே பிரவேசிப்பேன். That is why God is building my life in this world. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പണിയുന്നത്. அதற்காக தான் இந்த உலகத்திலே என்னுடைய ஜீவியத்தை அவர் கட்டி எழுப்புகிறார். Believe that God is building you, and God is building a mansion for you in heaven also. ദൈവം നിങ്ങളെ പണിയുന്നുവെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് ദൈവം പണിയുന്നുവെന്നും വിശ്വസിപ്പീൻ. தேவன் உங்களை இங்கே கட்டி எழுப்புகிறார் என்றும் பரலோகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தையும் கட்டி எழுப்புகிறார் என்று விசுவாசியுங்கள். How many pearls, how many best things are in that New Jerusalem, in and out, that is clearly explained in Revelation chapter 21 and 22. ആ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ എത്ര മനോഹരമായ വസ്തുക്കൾ, മുത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-22 അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21-22 அதிகாரங்களிலே அந்த இடத்திலே எவ்வளவு விசேஷமான பொருட்களும் முத்துகளும் காணப்படுகிறது என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு That ஸ்தோத்திரம். building is going on because the building of our life also is going on. ആ പണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പണിയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அங்கே அந்த கட்டுமான பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே நம்முடைய ஜீவத்தை அவர் கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Not only Jerusalem, യെരൂശലേം മാത്രമല്ല, எருசலேம் மட்டுமல்ல, God is building Zion also. ദൈവം സിയോനെയും പണിയുന്നു. கர்த்தர் சீயோனை கட்டி எழுப்புகிறார். For that, please read Jeremiah chapter 26 verse 18. യിരെമ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. எரேமியா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 26-ஆம் அதிகாரம் 18-ஆம் 26:18. இந்த ஆலயத்தின் பர்வதம் யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவின் நாட்களில் மொரேசா ஊரானாகிய மீகா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி யூதாவின் சகல ஜனங்களையும் பார்த்து, சீயோன் வயல்வெளியாக உழப்பட்டு പോതും. യഹൂദ രാജാവായ ഹിസ്കിയാവിന്റെ കാലത്ത് മൊരേഷ്യനായ മിഖായാവ് സകല യഹൂദ ജനത്തോടും പ്രവചിച്ചു, സിയോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുതു കളയും. മതി. Micah the Morashite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Zion shall be plowed like a field. Zion was plowed like a field. സിയോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുതു കളയും. சீயோன் வயல்வெளியாக உழப்பட்டது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Zion was made like a wilderness or a useless place. സിയോനെ ഒരു മരുഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി. சீயோன் என்பதை ஒரு வனாந்திரமாய் உபயோக சூன்யமான இடமாய் மாற்றப்பட்டது. As we know, in time to time,
many came against this Zion. സമയാസമയങ്ങളിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അനേകർ സിയോന് വിരോധമായി കടന്നു വന്നു. നാം അറിந்திருக்கிறபடி കാലാകാലങ്ങളായി സിയോനുക്ക് വിരോധമായി പലർ എഴുമ്പിനാർ. Many destroyed this Zion. അനേകർ സിയോനെ നശിപ്പിച്ചു. പലരും സിയോനെ അഴിത്താர்கள். But David only conquered that Zion. പക്ഷേ ദാവീദാകുന്നു സിയോനെ പിടിച്ചടക്കിയത്. ஆனால் தாவீது அந்த സിയോൻ കോട്ടയെ പിടിത്ത. For that he received 3 anointings. അതിനു മുൻപായി 3 അഭിഷേകം താൻ പ്രാപിച്ചു. அதற்கு முன்பாக அவன் 3 அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டான். Because he received that 3 anointing, he was able to capture Zion. ആ 3 അഭിഷേകം താൻ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് സിയോൻ പിടിച്ചടക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. அந்த 3 அபிஷேகத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டபடியினால் സിയോൻ கோட்டை அவனால் பிடிக்க முடிந்தது. That became the city of David. അത് ദാവീദിന്റെ നഗരമായി മാറി. அது தாவீதின் நகரமாய் மாறி. That was literal Zion. അത് അക്ഷരിക സിയോൻ. அது எழுத்து பிரகாரமான സിയോൻ. But we are talking about the spiritual Zion. എന്നാൽ നാം ആത്മീയ സിയോനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. நாம் ஆவிக்குரிய സിയോനെ குறித்து பேசுகிறோம். Isaiah 64 verse 10 also say that Zion became a wilderness. സിയാ പ്രവചനം 64 അധ്യായത്തിന്റെ 10 വാക്യത്തിലും സിയോനും നിർജ്ജന പ്രദേശമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യെശയ്യാ 64 அதிகாரம் 10 വചനത്തിലും സിയോൻ പാഴായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് பார்க்கிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. People in this world, many places as we are seeing in the Bible, they are always coming against this Zion. വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ സിയോന് വിരോധമായി കടന്നു വരുന്നു. വേദത്തിലെ പലയിടങ്ങളിൽ നാം பார்க்கிறது போல இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் സിയോனுக்கு விரோதமாய் கடந்து வருகிறார்கள். Many people are hating Zion. അനേക ജനങ്ങൾ സിയോനെ ദ്വേഷിക്കുന്നു. അനേകരും സിയോനെ വെറുக்கிறார்கள். Many people are telling many things against this Zion. അനേക ജനങ്ങളും സിയോന് വിരോധമായി പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. അനേക ജനങ്ങൾ സിയോനുക്ക് വിരോധമായി പലതും പേശുகிறார்கள். Especially almost all Christians are against this Zion. പ്രത്യേകിച്ച് സകല ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സിയോന് വിരോധമായി ഇരിക്കുന്നു. குறிப்பாக അനേകமான ക്രിസ്തവர்கள் இந்த സിയോനുக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. But God wants to build this Zion. എങ്കിലും യഹോവ സിയോനെ പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனால் கர்த்தரோ സിയോனை கட்ட விரும்புகிறார். What was the reason? കാരണം എന്താണ്? இந்த காரணம் என்ன? God has chosen Zion as his own habitation. ദൈവം സിയോനെ തന്റെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദേവൻ സിയോനെ തമ്മുടെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. If you read Psalm 132 verse 13, 132 സങ്കീർത്തനം 13 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 132 സങ്കീർത്തനം 13 വചനത്തിൽ கர்த்தர் சியோனை தெரிந்து கொண்டு அது தமக்கு வாசஸ்தலமாகும்படி விரும்பினார். യഹോവ സിയോനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു. For the Lord hath chosen Zion, he hath decided it for his habitation. praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. So that is the eternal habitation of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യവാസസ്ഥലമാണ്. അത് ദേവനുடைய നിത്യ വാസസ്ഥലമായിരിക്കുന്നത്. There are many cities, many places in this world and also in heaven, but God has chosen only Zion for his dwelling place. ഈ ലോകത്തിലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല നഗരങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ യഹോവ സിയോനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദേവൻ இந்த பூமியிலும் പരലോകത്തും പലയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും സിയോനെ തമക്ക് വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. So Psalm 102 verse 15 says that Lord is building Zion and he will appear in his glory. 102 സങ്കീർത്തനം 15 വാക്യത്തിൽ യഹോവ സിയോനെ പണിയുകയും തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 102 സങ്കീർത്തനം 15 വചനത്തിലെ കർത്തർ സിയോനെ കെട്ടി തമത് മഹിമയിൽ വെളിപ്പെടുവാർ എന്ന് വാസിക്കുന്നു. Because God is the only builder. എന്തുകൊണ്ടാൽ ദൈവമാകുന്ന ഏക നിർമ്മാതാവ്. ஏனென்றால் தேவன் ஒருவரே கட்டுகிறவர். He is always wanting to build something, especially the house of God, Zion and New Jerusalem. അവൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പണിയുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് സിയോനും യെരൂശലേമും പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவர் எப்போதும் ஏதாகிலும் கட்டிக்கொண்டே இருக்க விரும்புகிறார். விசேஷமாக தேவனுடைய ஆலயமான சியோனை புதிய எருசலேம் கட்ட விரும்புகிறார். He wants to build us, our life, and he wants to build our permanent palace in heaven also. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മെ പണിയുവാനും നമുക്ക് നിത്യമായ ഒരു വാസസ്ഥല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പണിയുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടുമ്പടിയാകും അതേ സമയത്തിലെ പരലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു നിത്യ വാസസ്ഥലത്തെയും കെട്ട വിരുമ്പുகிறார். Though there are many people who are belittling or who are rejecting or who are mocking Zion, some group of people they say that when we remember Zion, we started to cry. സിയോനെ കുറിച്ച് എതിർക്കുന്ന, പരിഹസിക്കുന്ന
സിയോന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം പറയുന്നു സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു എന്ന്. അനേകം ജനങ്ങൾ இந்த സിയോനെ தரக்குறைவாய் பேசியும் அதை குறைவாய் கண்டும் அதிலே குறைகள் கண்டும் அவிதமாக அதை அவமானப்படுத்தினாலும் கூட ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் சியோனை நினைத்து அழுதோம். Read Psalm 137 verse 1. 137 സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 137 സങ്കീർത്തനം 1-ാം വചനത്തെ വാസിക്കാം. By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept when we remembered Zion. ബാബേൽ നദികളുടെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു, സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു. பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நாங்கள் உட்கார்ந்து அங்கே சீயோனை நினைத்து அழுதோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So we remember Zion and cried there. ഞങ്ങൾ സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ അവിടെ കരഞ്ഞു. அங்கே சியோனை நினைத்து அழுதோம். In these days we, the people of God, children of God, should also cry when we are thinking about our Zion. ഇന്നാളുകളിൽ ദൈവജനമാകുന്ന നാം, ദൈവമക്കളാകുന്ന നാം നമ്മുടെ സിയോനെ ഓർത്ത് കരയണം. இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாமும் சியோனை நினைத்து அழ வேண்டும். Oh believers of God, please cry and pray for the servants of God. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസികളാകുന്ന ആ ജനമേ, ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരയുവിൻ. தேவனுடைய விசுவாசிகளாக இருக்கிற ஜனங்களே, தேவனுடைய ஊழியக்காரரை நினைத்து நீங்கள் அழ வேண்டும். Cry and pray day and night for their benefit, for their blessings, for their spiritual blessings, for their ministry and for their consecration, everything. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി, ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനായി, ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി, അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി രാപകൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഓർത്ത് കരയുവിൻ, കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காய், அவருடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காய், அவருடைய பிரதிஷ்டைக்காய், அவருடைய ஊழியத்துக்காய் இரவும் பகலும் கண்ணீரோடு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Lord wants to raise up many servants of God also. Lord wants to many to join with the Zion group. അനേക ശുശ്രൂഷകരെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനും അനേക ശുശ്രൂഷകരെ ആ സിയോൻ കൂട്ടത്തോട് ചേർക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கர்த்தர் அநேக ஊழியக்காரை எழுப்பவும் அநேகரை சியோனின் அந்த கூட்டத்தோடு சேர்க்கும்படியும் தேவன் விரும்புகிறார். As you know, every day servants of God are dying here and there. The ministry is increasing, but many servants of God are dying. നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങുമങ്ങുമായി ശുശ്രൂഷകരൊക്കെയും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷ വളരെ വിശാലമായിരിക്കുന്നു, ശുശ്രൂഷകരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியே அங்குமெங்குமாக அநேக தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் ஓட்டத்தை முடிக்கிறார்கள். இந்த ஊழியமானதோ அது மிகவும் விருத்தி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. God has to build Zion. ദൈവം സിയോനെ പണിയണം. கர்த்தர் சியோனை கட்ட வேண்டும். How many of you are crying and praying for the servants of God day and night? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ രാപകൽ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകരെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്? உங்களில் எத்தனை பேர் இரவும் பகலும் கண்ணீரோடு தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்காக ஜெபிக்கிறீர்கள்? You are praying for many things, but how many of you are praying for the servants of God? നിങ്ങൾ പല കാര്യത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകർക്കായി എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? நீங்கள் பல காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீர்கள், ஆனால் தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்காக எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீர்கள்? You are shedding tears for many things, but how many of you are shedding tears for while you are praying for the servants of God? നിങ്ങൾ പലതിനായും കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? நீங்கள் பல காரியங்களை நினைத்து கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறீர்கள், ஆனால் தேவனுடைய ஊழியக்காரரை நினைத்து எத்தனை பேர் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறீர்கள்? Can you say boldly that one in a day, once or more than that, I do remember servants of God, the whole world, and in my prayers? ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മുഴുലോകത്തുള്ള കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകരെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയുമോ? முழு உலகத்திலுள்ளதான தேவனுடைய ஊழியக்காரை ஒரு நாளில் ஒரு முறையாக நான் நினைவுகூர்ந்து ஜெபிக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? How many of you can boldly say at least one drop of tear I am shedding for servants of God or for Zion or our ministry every day while I am praying for them? ഒരു ദിവസേന ശുശ്രൂഷകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സിയോന് വേണ്ടി, ആ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരെങ്കിലും ഞാൻ പൊഴിക്കുന്നുവെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கும் போது தேவனுடைய ஊழியக்காரரை நினைத்து, சியோனை நினைத்து, இந்த ஊழியத்தை நினைத்து குறைந்தது ஒரு சொட்டு கண்ணீராக சிந்துகிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? How many of you are having the boldness to lift up your hand that I am doing like that? ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്താം? நீங்கள் அபிதமாக சொல்லக்கூடிய தைரியம் உள்ளவர்கள், உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தக்கூடிய தைரியம் எத்தனை பேர்? Thank God if you are praying.
ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ. ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരാകിലും ജപിக்கிறபடினால் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். You pray more and shed your tears more and Lord will give you much reward. നിങ്ങൾ അധികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അധികമായി കണ്ണുനീരൊഴുക്കുകയും ദൈവം അധികം പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരും. நீங்கள் தொடர்ந்து அதிகமாய் ஜெபம் பண்ணுங்கள், அதிகமாய் கண்ணீரோடு ஜெபியுங்கள், தேவன் நிறைவான பிரதிபலனை கொடுப்பார். That is our communication, that is our fellowship, that is our intimacy, that is our church. That is because the Zion and Jerusalem is compact together being built up by God. അതാകുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ, നമ്മുടെ ബന്ധം, നമ്മുടെ അടുപ്പം എന്നുള്ളതാൽ ദൈവം സിയോനെയും യെരുശലേമിനെയും തമ്മിൽ ഇണക്കിയതായി പണിയുകയാണ്. அதுதான் நம்முடைய ஐக்கியமும் நம்முடைய உறவும் அந்த இணைப்பும் அபிதமாய் இருக்கிறது. ஆனபடினால் தான் தேவன் சியோனையும் புதிய எருசலேம் இசைவினைப்பான நகரமாய் கட்டி எழுப்புகிறார். We have to cry when we are thinking about Zion. സിയോനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നാം കരയണം. சியோனை நினைக்கும் போது நாம் அழ வேண்டும். Recently I had a chance to see the photos of all the pastors and saints who died in these days. I could see that through YouTube. സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ പല പാസ്റ്റർമാര് മരിച്ചു പോയവരുടെ ആ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സമീപത്തിലെ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോனதான അനേക தேவனுடைய ஊழியக்காரருடைய படங்களை யூடியூபில் பார்க்க முடிந்தது. Many of them were served the Lord with me. അവരിൽ പലരും എന്നോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരാകുന്നു. അതിൽ പലരും എന്നോട് കൂടെ ദേവനുക്ക് ഊഴിയം ചെയ്തവர்கள். I can't bear that. അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. அதை நான் சகிக்க முடியவில்லை. Many have gone away from this world. അനേകരും ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി. അനേകരും இந்த உலகம் விட்டு கடந்து போனார்கள். Even now also many are leaving. ഇപ്പോഴും പലരും കടന്നു പോകുന്നു. இப்போதும் பலர் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். Oh, we have to pray for Zion with shedding our tears. നാം കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് സിയോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. நாம் கண்ணீரோடு சியோனுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். Oh, Lord has to take charge of our ministry. നമ്മുടെ ഈ വേലയുടെ ചുമതല കർത്താവ് ഏൽക്കണം. கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தின் பாரத்தை எடுக்க வேண்டும். Lord has to give long life and strength to our servants of God. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ബലവും കർത്താവ് നൽകണം. நம்முடைய ஊழியக்காரருக்கெல்லாம் நீண்ட ஆயுளையும் பலனையும் ஆரோக்கியத்தையும் தேவன் கொடுக்க வேண்டும். One side many are rising against our ministry and against our servants of God, against our church also, as you know, in various medias. ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനേകരും നമ്മുടെ വേലയ്ക്ക് വിരോധമായി, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി, കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒரு பகுதியிலே நீங்கள் அறிந்திருக்கிற வண்ணமாக செய்தித்துறைகள் மூலமாக அநேகரும் நம்முடைய ஊழியத்துக்கு நம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிறார்கள். These days I am also seeing and reading that, and I do think what would be their end. Lord, people are doing and saying and telling and writing and speaking like that. ഈ നാളുകളിൽ ഞാനും അത് വായിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്, അവരുടെ അന്തം എന്താകും, നമുക്ക് വിരോധമായിട്ട് ഈ വിധത്തിൽ പറയുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെയും ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച്. இந்த நாட்களில் நான் அதை வாசித்து நானும் இவ்விதமாய் சிந்திக்கிறேன். அவருடைய முடிவு என்னமாயிருக்கும்? இவ்விதமாக நமக்கு விரோதமாய், ஊழியத்துக்கு விரோதமாய், சியோனுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் இவ்விதமாய் எழுதவும் பேசவும் செய்கிறார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. But we have hope about Zion because we have many promises about Zion is given in the Bible. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ സിയോനെ സംബന്ധിച്ച പല വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ஆனால் வேதத்திலே சியோனை குறித்து பல வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் சியோனை குறித்து நமக்கு நம்பிக்கை உண்டு. God will never leave Zion. God will never leave Zion without building. He always building up Zion. ദൈവം ഒരിക്കലും സിയോനെ പണിയാതെ വിട്ടുകളയുകയില്ല. സിയോനെ എപ്പോഴും നിരന്തരമായി ദൈവം പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കും. கர்த்தர் சியோனை கட்டாதபடி விட்டு விடுவதில்லை, அதை தொடர்ந்து கட்டிக்கொண்டே இருப்பார். Because to help the Zion there is a redeemer. എന്തുകൊണ്ടാൽ സിയോനെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട്. ஏனென்றால் சியோனுக்கு உதவி செய்யும்படியான ஒரு மீட்பர் உண்டு. We are reading that in Romans chapter 1 verse 26. There is a redeemer for Zion. റോമാലേഖനം 11:26. 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിൽ സിയോന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ரோமர் 11-ஆம் அதிகாரம் 26-ஆம் வசனத்தில் சியோனுக்கு ஒரு இரட்சகர் உண்டு என்று பார்க்கிறோம், மீட்பர் உண்டு என்று பார்க்கிறோம். Read. இந்த பிரகாரம் இஸ்ரவேலர் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வந்து Enough. ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer. The deliverer will come from Zion. വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും. மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வருவார். A deliverer will come unto Zion. വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിലേക്ക് വരും. மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து He வருவார். will deliver them
from all the problems. സകല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ അവരെ വിടുവിക്കും. எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் அவர்களை விடுவிப்பார். He will deliver them from all sicknesses and weakness and many other griefs and sorrows and problems. അവൻ സകല രോഗങ്ങൾ, ബലഹീനതകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. அவர்களை எல்லாம் எல்லா விதமான வியாதி, பலவீனம், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், கலக்கங்கள் இருந்து விடுவிப்பார். Lord is the Redeemer. Lord has chosen Zion. That's why God says that walk out Zion and count the bulwarks and the towers of Zion. ദൈവം സിയോനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ദൈവം സിയോനെ വിടുവിക്കുന്നവനാകുന്നു, ദൈവം സിയോനെ വീണ്ടെടുക്കുകാരനാകുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യാവുന്നു, സിയോനെ ചുറ്റി നടന്ന അതിന്റെ കൊത്തളങ്ങളെ എണ്ണി നോക്കുവിൻ. தேவன் சியோனை மீட்கிறவராயிருக்கிறார், அவர் சியோனை கட்டுகிறவராயிருக்கிறார். ஆனபடியினால் அவர் சொல்லுகிறார், சியோனை சுற்றி உலாவி அதன் கொத்தளங்களை எண்ணுங்கள். God's main purpose is building Zion. ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്തെന്നാൽ സിയോനെ പണിയുക എന്നതാണ്. கர்த்தருடைய பெரிதான நோக்கம் என்பது சியோனை கட்டி எழுப்புவது. We should also help God to build the Zion by prayer, by shedding tears, and as much as possible we should also cooperate with God to build that Zion. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നതിലൂടെയും ദൈവത്തോട് കഴിയുന്നിടത്തോളം സഹകരിച്ച സിയോനെ പണിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് സഹായകമായിരിക്കണം. ஜெபத்தின் மூலமாகவும் கண்ணீர் சிந்துவதன் மூலமாக நாமும் தேவன் சியோனை கட்டும்படி அவரோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும். That is why Psalm 102 verse 15 says that Lord will appear in his glory after building Zion. അതുകൊണ്ടാവുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 102-15 വാക്യത്തിൽ യഹോവ സിയോനെ പണിയുന്നതിന് മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆனபடியால் 102 சங்கீதம் 15 வசனத்திலே கர்த்தர் சியோனை கட்டி தம்முடைய மகிமையிலே வெளிப்படுவார் என்று பார்க்கிறோம். God is a builder of New Jerusalem and Zion. ദൈവമാകുന്നു സിയോനെയും പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെയും നിർമ്മാതാവ്. தேவன் தாமே சியோனையும் புதிய எருசலேமையும் God is a builder கட்டுகிறவர். of you and me. ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളെയും എന്നെയും പണിയുന്നവൻ. தேவன் தாமே உங்களையும் என்னையும் கட்டுகிறவர். God is a builder of your family and your children. ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടെയും പണിയുന്നവൻ. தேவன் தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் கட்டுகிறவர். God is a builder of your literal house and heavenly house. ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളെ അക്ഷരിക വീട്ടിന്റെയും ആത്മീകമായ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിന്റെയും നിർമ്മാതാവ്. தேவன் தாமே உங்களுடைய எழுத்து பிரகாரம் உலகத்துள்ள வீட்டையும் பரம வீட்டையும் கட்டுகிறவர். God is a builder of your children's education and their future. ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും പണിയുന്നവൻ. தேவன் தாமே உங்கள் பிள்ளைகளின் வருங்காலத்தையும் படிப்பையும் கட்டி God எழுப்புகிறவர். is a builder of your spiritual life. ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതം പണിയുന്നവൻ. தேவன் தாமே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கட்டுகிறவர். God is a builder of your job and your business. ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെയും നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തെയും പണിയുന്നവൻ. தேவன் தாமே உங்கள் வேலையையும் உங்கள் வியாபாரத்தையும் கட்டி எழுப்புகிறவர். Satan might have ruined or destroyed. Don't worry, Lord is the builder. He is speaking to us. He says that I am speaking and I will do. സാത്താൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ പണിയുന്നവനാകുന്നു, ഞാൻ അത് പണിയും. சாத்தான் அதை நிர்மூலமாக்கி இருக்கலாம், நீங்கள் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் சொன்னேன், நான் அதை செய்வேன். God will not only build the small thing, he will build a Zion also. Small thing God will do and the great thing Zion also God will do. ദൈവം ചെറിയ കാര്യം മാത്രമല്ല പണിയുന്നത്, ദൈവം സിയോനെ പണിയും. ആ വലിയ സിയോനെ പണിയുകയും ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം പണിയുകയും ചെയ്യും. தேவன் சிறிய காரியங்களை கட்டுவது மட்டுமல்ல, பெரிதான கட்டுமான பணியை செய்கிறார். பெரிதான சியோனையும் கட்டுகிறார், அதே வேளையில் சிறிதான காரியங்களையும் கட்டுகிறார். God will build the small thing in your house. At the same time God is building the great city Zion in heavenly places. ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പണിയും, ആ സ്വർഗ്ഗസ്ഥലത്തുമായ വലിയ സിയോനെയും പണിയുകയും ചെയ്യും. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதான ஒரு சிறிதான காரியத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்காக கட்டுகிறார், அதே வேளையில் பரலோகத்தில் சியோனை அவர் கட்டுகிறார். If you find difficult to build anything, give in the hand of God. He is the builder. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയാൻ പ്രയാസം തോന്നുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നവൻ പണിയുന്നവൻ അവനാകുന്നു. உங்களுக்கு ஏதாகிலும் கட்டும்படியாய் கடினமாய் தோன்றினால் தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுங்கள், அவரே அதை கட்டுகிறவராக If you seem difficult to build your children's future, give in the hand of God. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പണിയുവാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുവേൻ. உங்களுடைய பிள்ளைகளின் வருங்காலத்தை கட்டும்படி கடினமாய் தோன்றினால் அதை தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுங்கள், அவர் கட்டுவார். What is unable to build, you give in the hand of God. നിങ്ങൾക്ക് പണിയുവാൻ കഴിയാത്തതിനെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവേൻ. உங்களால் கட்டக்கூடாததை தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுங்கள். God will build that and He will give a best building unto you. ദൈവം അത് പണിത നല്ല ഒരു കെട്ടിടം നിങ്ങൾക്ക് തരും. தேவன் அதை நன்றாய் கட்டி ஒரு நல்ல கட்டிடத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். God said David like that. ദൈവം ദാവീദിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.
கர்த்தர் தாவீதிடத்தில் விதமாய் I will build you a house. ഞാൻ നിനക്കൊരു ഭവനം പണിയും. நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை And கட்டுவேன். God built that and gave that unto David. ദൈവം അത് പണിത് ദാവീദിന് കൊടുത്തു. தேவன் அமிதமாக கெட்டி தாவீது கொடுத்தார். But God said to Solomon also, I will also do like that. I will build a sure house to you if you are faithful to me. ശലോമോനോട് ദൈവം അവിധം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക്, നീ എന്നോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു ഭവനം ഞാൻ പണിയും. சாலமோனிடத்திலும் கர்த்தர் அமிதமாய் சொன்னார், நீ உண்மையாய் இருந்தால் நான் உனக்கு வீட்டை கட்டுவேன். But he became unfaithful and God was unable to build a sure house unto Solomon. പക്ഷേ ശലോമോൻ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥിരമായ ഭവനം ശലോമോന് പണിയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் சாலமோனோ தேவனிடத்தில் உண்மை உள்ளவனாயிருக்காதபடியினாலே தேவன் அவனுக்கு ஒரு நிச்சயமான வீட்டை கட்ட முடியவில்லை. Oh child of God, you may have nothing in your hand to build anything. Don't worry, God is going to build everything in your house and in your life. ദൈവവേദനയെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയുവാൻ നിന്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്, നിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പണിയുക തന്നെ ചെയ്യും. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ கட்டும்படியாக உன்னுடைய கரத்திலே ஒன்றும் காணப்படாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தேவன் உன்னுடைய ஜீவியத்தை, உன்னுடைய கட்டடத்தை அவர் கட்ட வல்லவனாயிருக்கிறார். Not only that, അത് മാത്രമല്ല, அது மட்டுமல்ல, one more promise I will say and finish it. ഒരു വാഗ്ദത്തം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ஒரு வாக்குத்தத்தத்தையும் சொல்லி முடிக்கிறேன். Not only God is building us, ദൈവം നമ്മെ പണിയുക മാത്രമല്ല, தேவன் நம்மை கட்டுவது மட்டுமல்ல, if we are living according to the expectation of God, God will do the building work through us also. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം നാം ജീവിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മിലൂടെ ആ പണിയുടെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്യും. தேவன் எதிர்பார்க்கிறதான விதத்திலே நம்முடைய ஜீவிதம் காணப்படும் என்றால் நம் மூலமாக தேவன் அந்த கட்டுமான பணியை செய்வார். Come to Isaiah chapter 58. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 58-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 58 அதிகாரம் In the 11th verse it is written, 11-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 11 വചനത്തിൽ വിധമായി വാസിக்கிறோம். and the Lord shall guide you continually. ദൈവം നിരന്തരമായി നിന്നെ നടത്തുകയും, கர்த்தர் நித்தம் உன்னை நடத்தி, If a person is being guided by God continually, ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്താൽ എപ്പോഴും നടത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ, ஒருவன் கர்த்தரால் நித்தமும் நடத்தப்படுவான் என்றார். if a person is being led by the Holy Spirit day and night, രാപ്പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി നടത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, பரிசுத்த ஆவியினாலே ஒருவர் இரவும் பகலும் நடத்தப்படுவார் என்றார். 11th verse and 12th verse, all promises are given to that person. 11-ാം വാക്യത്തിലും 12-ാം വാക്യത്തിലുമുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 11 വചനത്തിലും 12 വചനത്തിലും சொல்லப்பட்ட எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் அவ்விதமானவர்களுக்குரியது. Especially read 12th verse first line. പ്രത്യേകമായി 12-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാം. 12 വചനത്തിൻ முதல் பகுதியை வாசிப்போம். നിന്റെ സന്തതി പുരാതന ശൂന്യങ്ങളെ പണിയും. உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வம் முதல் பாழாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள். And they that shall be of thee shall build the old places. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. If a person is being guided by God continually, he will build, or the people who are coming out of his ministry and life will build the old waste places. ദൈവത്താൽ നിരന്തരമായി നടത്തപ്പെടുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി പുരാതനമായി ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളെ പണി. கர்த்தரால் நித்தமும் நடத்தப்படுகிறதான ஒருவனிடத்திலிருந்து தோன்றுகிறவர்கள் பூர்வம் முதல் பாழாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள். By his ministry and by his family, that people will build the old waste places. തന്റെ ശുശ്രൂഷയാല്, തന്റെ കുടുംബത്തിനാല് പുരാതനമായ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ അവർ പണിയുവാനിടയാകും. தன்னுடைய ஊழியத்தினாலும் தன்னுடைய குடும்பத்திலும் இருந்து தோன்றுகிறவர்கள் பூர்வம் முதல் பாழாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So God is looking at some people who are being led by the Lord to bless their family or their generation. അതിനാൽ യഹോവയാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ചിലരെ, അവരുടെ കുടുംബത്തെ, തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தங்களுடைய குடும்பத்தையும் தங்களுடைய தலைமுறைகளையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் தேவனால் நித்தம் நடத்தப்படுகிற சிலரை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்கிறார். That is written in another form in Isaiah 61 verse 4. യെശയ്യാ പ്രവചനം 61-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ അത് വേറൊരു വിധത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യേശയ്യാ പുസ്തകം 61-ാം அதிகாரம் 4-ാം വചനത്തിൽ അത് വേറെ വിധമായി சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. വായിക്കാം. And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. അവർ പുരാതന ശൂന്യങ്ങളെ പണിയുകയും പൂർവ്വന്മാരുടെ നിർജ്ജന സ്ഥലങ്ങളെ നന്നാക്കുകയും
തലമുറ തലമുറയായി നിർജ്ജനമായിരുന്ന ശൂന്യ നഗരങ്ങളെ കേടുപോക്കുകയും ചെയ്യും. அவர்கள் நெடுங்காலம் பாழாய் கிடந்தவர்களை கட்டி பூர்வத்தில் நிர்மூலமானவர்களை எடுப்பித்து தலைமுறை தலைமுறையாய் இடிந்து கிடந்த பாழான பட்டணங்களை புதிதாய் கட்டுவார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So they will do like that if a person is being continually guided by God. ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായി ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാനിടയാകും. ஒருவன் கர்த்தரால் நித்தமும் நடத்தப்பட்டால் அவர்கள் இவ்விதமாய் செய்வார்கள். So not only God is building for all things for us, God is making us also to do in this manner if we are being continually guided by God. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയുക മാത്രമല്ല, നിരന്തരമായി നാം ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടും ഈ വിധ പണി ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കും. கர்த்தர் நமக்காக கட்டுவது மட்டுமல்ல, நாம் நித்தமும் கர்த்தரால் நடத்தப்படுவோம் என்றால் இவ்விதமான காரியங்களை நம் மூலமாக கர்த்தர் செய்கிறார். God will do this best and glorious ministry through us and by us and for us. ഈ ഉത്തമമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ നമുക്കും നമ്മിലൂടെയും നമുക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവം ചെയ്യും. இந்த மேன்மையான மகிமையான ஊழியத்தை நம் மூலமாகவும் நமக்காகவும் நம்மிலும் அவர் செய்வார். Oh child of God, in these days Lord is ready to build us and ready to build our family and ready to build our eternity also. ദൈവവേദനയുടെ നാളുകളിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ നിത്യതയെയും പണിയേണ്ടതിനായി ദൈവം ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், இந்த நாட்களில் தேவன் நம்மை, நம்முடைய குடும்பத்தை, நம்முடைய நித்தியத்தையும் கட்டும்படி அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். First Satan destroyed or ruined the whole world by the falling of the angels, as we all know. ഒന്നാമതായി നാം എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ ദൂതന്മാരുടെ വീഴ്ച മുഖാന്തരമായിട്ട് പിശാച് മുഴു ലോകത്തെയും നശിപ്പിച്ചു. நாம் அறிந்திருக்கிறபடி பிசாசு தூதர்களின் விடுதலின் மூலமாக சகலத்தை நிர்மூலமாக்கினார். All places in this world are empty and without. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു. இந்த உலகத்தின் முழு பகுதியும் வெறுமையும் பாடுமாயிருந்தது. Thank God how God had changed everything. ദൈവം എങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റിയെന്ന് നോക്കുക. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ. ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் அற்புதகரமாய் மாற்றினபடியினால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Satan destroyed the whole Eden garden. ഏദൻ തോട്ടം മുഴുവനും സാത്താൻ നശിപ്പിച്ചു. ஏதேன் தோட்டம் முழுவதையுமாய் பிசாசு நிர்மூலமாக்கி Oh, போட்டார். Satan destroyed many such things. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സാത്താൻ നശിപ്പിച്ചു. இவ்விதமாக பல காரியங்களை பிசாசு He அழித்து destroyed போட்டார். many churches. അനേക സഭകളെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു. அநேக சபைகளை Destroyed நிர்மூலமாக்கினார். many individuals. അനേക വ്യക്തികളെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു. அநேக தனிப்பட்ட நபர்களை அழித்து Destroyed many போட்டார். saints. അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു. அநேக பரிசுத்தவான்களை அழித்து He போட்டார். ruined many things in the world. ലോകത്തിൽ പലതും അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. இந்த உலகத்திலே பலதையும் அவன் Even one நிர்மூலமாக்கினார். side it is going on. Even now also it is going on. അതേ ഒരു വശത്ത് ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒரு பகுதியில் இப்பொழுதும் அமிதமாகவே சம்பவிக்கிறது. He is encroaching your family also, your land also, your business also, your life also, your job also, your money also, your bank account also. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും ഒക്കെയും അവൻ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அவன் இப்பொழுதும் கூட உங்களுடைய ஜீவியத்திலும் உங்கள் குடும்பத்திலும் உங்கள் வீட்டிலும் உங்களுடைய வேலையிலும் உங்களுடைய வியாபாரத்திலும் உங்களுடைய வங்கி கணக்கிலும் எல்லாம் அவன் ஆக்கிரமித்து உள்ளே பிரவேசிக்கிறான். The destroyer is entering into your body to make it weak, to make it strengthless, to make it sick, to make it giving the power of death, and so on. It is working also. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നശിപ്പിക്കുന്നവൻ കടന്നു വന്ന രോഗങ്ങൾ, ബലഹീനതകൾ, മരണഭയങ്ങൾ ഒക്കെയും കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനായിട്ട് അവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அழிக்கிறவன் இதோ உங்கள் சரீரத்துக்குள்ளால் கடந்து வந்து அதை பலவீனமாக்கி, அதை வேதனை உள்ளதாக்கி, அதை வருத்தம் உள்ளதாக்கி, அது மரணத்துக்குரியதாய் மாற்றுகிறான். Thank God, God says, I will build the ruined places. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ. ദൈവം പറയുന്നു പുരാതന ശൂന്യങ്ങളെ ഞാൻ പണിയുമെന്ന്. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பாழாய் கிடக்கிறவர்களை நான் கட்டுவேன் என்று ஆனபடினால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Show me where it is being ruined, where it is being destroyed. എവിടെയാകുന്നു അത് തകർക്കപ്പെട്ടതോ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ എന്ന് എന്നെ കാണിക്കുവേ. அது எங்கே இடிந்து கிடக்கிறது, எங்கே பாழாய் கிடக்கிறது என்பதை எனக்கு காண்பீர்கள். Which life, which part of your life is being like that? നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു? உன்னுடைய ஜீவியத்தின் எந்த பகுதி பாழாய் கிடக்கிறது? Which side of your family like that? നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏത് വശം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു? உன்னுடைய குடும்பத்தின் எந்த பகுதி அவ்விதமாய் இருக்கிறது? How many ruined places in your business or in your house or in your future or in your children's life? നിന്റെ വ്യാപാരത്തിലോ നിന്റെ കുടുംബത്തിലോ നിന്റെ ഭാവിയിലോ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ എത്ര അങ്ങനെയുള്ള ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു? உன்னுடைய குடும்பத்திலோ உன்னுடைய வீட்டிலோ உன்னுடைய பிள்ளைയുടെ ജീവിതത്തിലോ உன்னுடைய வருங்காலத்திலோ
வியாபாரத்திலோ உங்களுடைய வியாபாரத்திலோ அவ்விதமாக வெறுமையான பாழான இடங்கள் எங்கே கிடக்கிறது? Oh, God is challenging, looking at you this noon time, that I will build the ruined places. ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുകയാകുന്നു, ഞാൻ ആ ശൂന്യമായ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ പണിയുമെന്നോ. இந்த மத்தியான வேளையில் உங்களை பார்த்து உங்களை விட்டு சவால் விடுகிறார். அந்த இடிந்து போன பாடான நிர்மூலமானவர்களை நான் மறுபடியும் Don't worry, that is impossible by you, that is possible by God. ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളാൽ അത് അസാധ്യം, എങ്കിലും ദൈവത്താൽ അത് സാധ്യം തന്നെ. நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், உங்களால் கூடாதுதான், ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும். God is going to build your family life. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ദൈവം പണിയുവാൻ പോകുന്നു. உங்கள் குடும்ப ஜீவியத்தை தேவன் God is going to build your spiritual life. ആത്മിക ജീവിതത്തെ ദൈവം പണിയുവാൻ പോകുന്നു. உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை அவர் கட்ட போகிறார். God is going to build your prayer life. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ദൈവം പണിയുവാൻ പോകുന്നു. உங்கள் ஜெப ஜீவியத்தை அவர் கட்ட போகிறார். God is going to build your holy life. പരിശുദ്ധ ജീവിതം അവൻ പണിയുവാൻ പോകുന്നു. உங்கள் பரிசுத்த ஜீவியத்தை அவர் கட்ட போகிறார். God is going to build all the ruined places of Satan. സാത്താൻ നശിപ്പിച്ച സകല ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളെയും ദൈവം പണിയുവാൻ പോകുന്നു. சாத்தான் நிர்மூலமாக்கி பாழாக்கின இடங்களெல்லாம் தேவன் கட்ட போகிறார். Show the hopeless place, show the wilderness, deserted place, rejected place, unwanted place, useless place unto God. ആശയറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ, നിർജ്ജനമായ, ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട, ത്യജിക്കപ്പെട്ടതായ, തള്ളപ്പെട്ടതായ, നിരസിക്കപ്പെട്ടതായ സ്ഥലം ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുപ്പീൻ. அமிதமாக நெருக்கப்பட்டதும் நிர்மூலமாக்கப்பட்டதும் அழிக்கப்பட்டதும் பாழாய் கிடக்கிறதும் வனாந்தரமாய் இருக்கிற வெறுமையாய் இருக்கிற தள்ளப்பட்ட இடத்தை தேவனுக்கு காண்பீங்க. Nothing is impossible by our God. ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமே. Right now God wants to start his building work. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இப்பொழுதே நம்முடைய கட்டுமான பணியை தொடங்க விரும்புகிறார். Not tomorrow or day after tomorrow. നാളെയല്ല, മറ്റന്നാളുമല്ല. நாளையோ மறுநாளோ அல்ல. He wants to build up the strength of your body also. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലത്തെ, ആരോഗ്യത്തെ അവൻ പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களுடைய சரீரத்தின் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தை அவர் கட்ட He விரும்புகிறார். wants to make everything joining together. എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇണയ്ക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எல்லாவற்றையும் கட்டி ஒன்றாய் இணைக்கும்படி விரும்புகிறார். God wants to take away all the differences. എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങൾ, വേറുകൃത്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எல்லா வித்தியாசங்களையும் எடுத்து வைக்க விரும்புகிறார். Oh, Lord is building Zion and New Jerusalem. ദൈവം സിയോനെയും പുതിയ യെരൂശലേമിനെയും പണിയുന്നു. கர்த்தர் சீயோனை புதிய எருசலேமை கட்டுகிறார். God is building the fallen tabernacle of David. ദാവീദിന് വീണുപോയ കൂടാരത്തെ ദൈവം പണിയുന്നു. தாவீதின் விடுந்து போன கூடாரத்தை தேவன் மறுபடியும் கட்டுகிறார். Right now itself. ഇപ്പോൾ തന്നെ, இப்போது Right now itself. ഇപ്പോൾ തന്നെ. இப்போது Hallelujah. Hallelujah. அவற்றில்
ദൈവവേദനെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം പണിതുകൊന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ? In your hopeless state, how God built your house. നിങ്ങളുടെ ആശയറ്റം നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനം എപ്രകാരം ദൈവം പണിതു. How many times God gave you job and built your job. എത്രയോ എത്ര തവണ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നു, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പണിതു. How many times God built your house at the time when it was supposed to be divided. എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഭവനം ഭിന്നിച്ചു പോകേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം അത് പണിതു. Many times when your family, your life was broken, but God has built that. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം അത് ഭിന്നിച്ചു പോകേണ്ട സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ദൈവം അത് പണിതു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കുടുംബം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി നിലവരം വന്നപ്പോഴും ദേവനെ ഒന്നാക്കി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. Oh, beloved child of God, oh, you are now doubting about the building of God. അതേ പ്രിയ ദൈവവേദന, ഇപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന്റെ ആ പണിയെ സംശയിക്കുന്നു. Oh, you are doubting that your body strength will not be given back and built by God. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലം മടക്കി നൽകുകയില്ല, ദൈവത്താൽ അത് പണിയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നീ സംശയിക്കുന്നുവോ? Or the lost money, Lord will give you back and build your house. Do you believe that? നഷ്ടപ്പെട്ടതായ പണമൊക്കെ ദൈവം നിനക്ക് മടക്കി തന്നു നിന്റെ വീടിനെ പണിയും, നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? Now your child is having no spiritual, that is true, but God is going to build your child. Do you believe that? നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ ആത്മീയതയില്ല, എന്നാൽ നിനക്ക് നീ ആത്മീയതയെ ദൈവം പണിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? Believe it, Lord, you will see the glory of God right now. വിശ്വസിക്കേ, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ കാണും. Believe right now, Lord will start to build that. വിശ്വസിക്കേ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പണിയുവാൻ തുടങ്ങും. You will see the building work of God. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ പണിയുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കാണും. In this world also, the world is to come. ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും You praise God and rejoice and glorify God in the presence of God. ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ എവിടെ ശ്രമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയവന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് Surely God will start and finish that work. നിശ്ചയമായ ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് പൂർത്തിയാക്കും. I will Lord say, I will do it. യഹോവയായ ഞാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അത് നിവർത്തിക്കും. Nobody can stop that. ആർക്കും നിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. Nobody can interfere that. ആർക്കും ഇടപെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. I will know. ഞാൻ ചെയ്യും.
anything or everything. ദൈവത്തിന് എന്തും എല്ലാം നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയും. தேவனால் எதையும் எல்லாவற்றையும் கட்ட முடியும். Nobody can destroy which he can build. അവൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ തകർക്കുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. கர்த்தர் கட்டினதை யாரும் இடிக்க முடியாது. Oh, in these days God is with us day and night as a builder. ഇന്നാളുകളിൽ പണിയുന്നവനായ പകൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട്. இந்த நாட்களிலே கட்டுகிற ஒரு சிற்பாசாரியாய் இரவும் பகலும் தேவன் நம்மோடுകൂടെ இருக்கிறார். He is going to start many building works in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പണിയുന്ന പ്രവൃത്തി അവൻ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക കെട്ടിടങ്ങളെ കെട്ടും പണിയെ ആരംഭിക്കുവാൻ. Do you believe God? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ Do you believe the വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? word of God? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? The voice of God. നിങ്ങൾ ദൈവ ശബ്ദം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? Do you believe the promise of God? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വാസിക്കുന്നു. So the coming days you will see the glory of God. അങ്ങനെയാകുമെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ കാണും. அப்படி என்றால் வருகிற நாட்களில் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். In your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, your family, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ, your children's life, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ, in your church, നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ, உங்களுடைய சபையில் in all the places where you are working, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും நீங்கள் வேலை பார்க்கிற எல்லா இடங்களிலும் you will see the building work of God for you, child of God. ദൈവത്തിലെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ പണിയുന്ന പ്രവൃത്തി നീ കാണും. தேவனுடைய பிள்ளை உனக்காக தேவன் கட்டுகிறதான கிரியை நீ காண்பாய். How many of you believe so? Lift up your hand and praise God. അങ്ങനെ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. Praise God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Or anything which we have, which the destroyed places. നമുക്ക് അക്ഷരിക ഭവനം പണിയേണ്ടതിനോ ആത്മിക ഭവനം പണിയേണ്ടതിനോ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ഇടങ്ങളെ പണിയേണ്ടതിന് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല. இந்த உலகத்திலே எழுத்து பிரகாரமான வீட்டை கட்டும்படியும் ஆவிக்குரியமான வீட்டை கட்டும்படியாகவும் அழிந்து போன நிறுவனமாக்கப்பட்ட இடத்தை கட்டும்படியாக உலகத்தில் நமக்கு யாரும் இல்லை. Even we could not do because we have no money, we have nothing in our hand, no strength, and no wisdom, no plan, nothing we have also to build. നമുക്ക് തന്നെയും നമുക്കതിന് പണമില്ല, ബുദ്ധിയില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, അതിനുള്ള പദ്ധതിയില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മെ കൊണ്ടും അത് പണിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. நாமும் அதை கட்ட முடியாது. ஏனென்றால் நமக்கு அதற்கான பணமோ புத்தியோ ஞானமோ திட்டமோ யாதும் பலனோ யாதும் இல்லை. But our God has everything. He has the plan, He has the blueprint, He has the money, He has the material, everything He has. He is going to build for you and me. Let us praise God. എങ്കിലുമോ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ പണവും അതിനുള്ള പദ്ധതികളും അതിന്റെ രൂപരേഖയും അതിന് വേണ്ട സകലതും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവനത് പണിയുന്നതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஆனா நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நமக்கு வேண்டியது எல்லாவற்றையும் தேவன் அதற்கான பணமும் வரைபடமும் திட்டமும் எல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். This morning time also, let's praise God. ഇന്ന് രാവിലെ വേളയിൽ നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവ് ചെയ്ത സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കാലവേളയിൽ കർത്തർ നമ്മേൽ പൊഴിന്തരുളിന സകലവിധ ആശീർവാദങ്ങൾക്കായി കർത്തരെ സ്തോത്തിരിപ്പോം. And this is being sent to many places. Let it be a great blessing to everyone who are going to see and hear this message. Let's praise God. ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും അയക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த தூது பல இடங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இது கேட்கிறதான யாவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Father, Son and Holy Ghost and praise God. സകല മഹത്വവും മാനവും സ്തുതിയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാ സ്തുതിയും ഗണമയും പിതാവ് കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവിയാനവർക്ക് ഏറെടുത്ത് നാമത്തിൽ സ്തോത്തിരിപ്പോം.
கத்தாவே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கிருபையா இறங்கி ஒரு புதிய மாதத்துக்குள்ள கத்தர் கொண்டு வந்து கத்தாவே முதலாம் ஆராதனை முற்றுமாய் பொறுப்படுத்த தடைகளை அகற்றி ஒரு சிறிய கூட்டமாக இந்த சமூகத்தில் கடந்து வரும். துவக்க முதல் முடிவரை கத்தாவே இந்த சமூகத்தை அனுபவிக்கும் தெய்வம் தந்ததான கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பகுதியும் ஆவிக்குள்ளாகவே அனுபவிக்க உதவி செய்தீரே. என்னுடைய ஜெபங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் கத்தர் அங்கீகரித்தீரே. ஆண்டவரே தெய்வமே ஆராதனையில பாடும்படியாக பாட்டுகளை தந்து கத்தாவே பாட்டின் மூலமாக தெய்வத்தை ஆராதிக்க தெய்வம் தந்ததான கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆராதனை வேலையில தீர்க்க தரிசனம் மூலமாக உடைய சத்தத்தை கேட்க உதவி செய்தீர். மெய்யாகவே நீ சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர். ஆனாலும் கூட எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கை, பிரதிஷ்டை வாழ்க்கை, அன்பின் ஜீவியம் எப்படிப்பட்டது என்று நாங்கள் நிதானித்து கர்த்தருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களை எச்சரித்தீரே. ஆண்டவரே அந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்துக்கு நாங்கள் எங்களை முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் ஐயா. தொடர்ந்து உதவி செய்து நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். எங்கள் மத்தியில் ஜீவன் உள்ள சாட்சிகளை கர்த்தர் எழுப்பி தந்தபடியால் ஸ்தோத்திரம். தெய்வமே சகோதரன் கர்த்தர் தம்மை வழி நடத்தினதான வழிகளெல்லாம் சொல்லி ஆண்டவரே சாட்சியாக அறிவிக்க உதவி செய்தீர். ரேச்சலும் கூட கர்த்தாவே அவளுக்கு தந்ததான் இந்த விளையாட பெற்ற ரட்சிப்புக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்துக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவளுடைய ஜேர்னியில தொடர்ந்து போய் கர்த்தாவே எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக சித்தம் கொண்டீரோ அந்த இடத்துலயே அவளை வைத்து தனிமையா இருக்கிற வேளையில் நீர் அவளோடு கூட இருக்கிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்பது உடைய வாக்குத்தத்தமாய் இருக்கிறபடினால் அந்த வாக்குத்தத்தம் கர்த்தாவே அவள் மூலமாக அந்த குடும்பத்துக்கு உண்டாகத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்தல்லும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். கர்த்தர் இந்த கால வேளையிலே எங்களுக்கு தந்ததான வெளியேற பெற்ற வாக்குத்தத்தம் உள்ள ஆலோசனைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தெய்வமே கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமாக்கினவைகளை கட்டுகிறதான தெய்வம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆண்டவரே மெய்யாகவே எங்களுடைய வாழ்க்கை அதன் மூலமாக நிதானித்து பார்க்க உதவி செய்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். அவனுடைய கிரியை அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் போது மெய்யாகவே அந்த பாழடைந்த காரியங்களை கர்த்தர் திரும்ப கட்டுகிற தெய்வமாக வெளிப்பட்ட தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய வீடு பாழடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னீரே. நாங்களே உடைய வீடா இருக்கிறோம், உடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள துதியின் சத்தம், ஜெப சத்தம், ஆண்டவரே பாட்டின் சத்தம், இப்படிப்பட்ட சத்தங்கள் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து தொனித்துக் கொண்டே இருக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜீவியம் தேவனுடைய வீடாகவே தொடர்ந்து காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்தல்லும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். அகங்காரத்தினாலே அரண்மனைகள் நிர்மூலமாக்கப்பட்டது. ஆண்டவரே சுய சித்தம் செய்து கர்த்தாவே எத்தனையோ வேலைகள்ல மதில் இடிந்த நிலவரம், ரட்சிப்பே போகக்கூடியதான நிலவரம் வந்திருக்கிறது உண்டு. ஆனாலும் கூட கர்த்தாவே பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பை பெற்றதான நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். அறிந்தும் அறியாமலும் மற்றவர்களை மன்னிக்க முடியாத நிலவரத்தில் யாரு காணப்பட்டாலும் தெய்வத்தின் கிருபை கடந்து போய் ஆண்டவரே மன்னிப்பின் ஆவி கர்த்தாவே அவர்களுக்குள் பிரவேசித்து மற்றவர்களை தாராளமாய் மன்னிக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட கிருபை தந்து நடத்தும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே தெய்வமே விழுந்து போனதான தாவீதின் கூடாரத்தை திரும்பவுமாக நான் எடுப்பிப்பேன் என்று சொன்னதான தெய்வம் அந்த விளையாட பெற்ற வாக்குத்தத்தத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எருசலேம் பாழடைந்த நிலவரத்திலே இருக்கிறது என்றும் மெய்யாகவே அதை திரும்ப கட்டுகிற தெய்வம், எருசலேமை கட்டுகிற தெய்வமாக நீ வெளிப்பட்டபடியால் ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கை, பரிசுத்த ஜீவியம், ஜெப ஜீவியம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து கர்த்தாவே கட்டப்பட்டதாகவே காணப்பட இந்த பூமியில உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். தெய்வமே நித்தியத்திலும் கூட புதிய எருசலேமினை கட்டி கொண்டிருக்கிறீர். ஆண்டவரே அந்த வேலையை முடித்து நீ சீக்கிரமாய் வரப்போகிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. சியோன் பாழடைந்த நிலவரத்திலே காணப்படுகிறது என்று சொல்லி இருக்கிறதே, அந்த நிலவரத்தை மாற்றுகிற தெய்வம். சியோனுக்காக நாங்கள் எப்பொழுதும் அழக்கூடியவர்களாகவே, தேவனுடைய ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் அழக்கூடியவர்களாகவே காணப்பட உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். அப்படியானால் மீட்கிறவர் சியோனில் இருந்து வந்து வியாதி, பலவீனங்கள், கஷ்டங்கள், துக்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து கர்த்தாவே நீர் மீட்கிற தெய்வமாக இருப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். சியோனை கட்டி நீ சீக்கிரமாய் வெளிப்பட போகிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தாவீதின் வாழ்க்கையிலும் நிலையான வீட்டை கட்டுவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எங்களை நித்தமும் நடத்துகிற தெய்வம். பரிசுத்த ஆவியினாலே நாங்கள் நித்தமும் நடத்தப்படும் போது கர்த்தாவே நாங்களும் கூட எழும்பி கர்த்தாவே பாழான காரியத்தை கட்டுவோம் என்று வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தனிமையாக நாங்கள் அதை கட்டுகிறதல்ல, எங்கள் தேவனோடு சேர்ந்து கர்த்தாவே சியோன் புதிய எருசலேமை கட்டும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்கு தருகிறதான கிருபைக்காக, உதவிக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த நோக்கம் நிறைவேறத்தக்கதாக தொடர்ந்து எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை கட்டுகிற தெய்வமாக, விசேஷமாக பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பாழடைந்த நிலவரத்தோடு வந்திருக்கிற தேவ ஜனங்கள் உண்டு. அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் நீர் கட்டி எழுப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம்
வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தங்களுடைய பிசினஸ்லயோ கத்தாவேலால் வேலை காரியத்திலோ பாழடைந்த நிலவரத்தை மறுபடியுமாக கட்டி எழுப்புகிற தெய்வமாக இருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து அந்த கிரியை செய்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தையின் சத்தம் இங்கு உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, எந்தெந்த இடங்களுக்கு கடந்து போகிறதோ இந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது கத்தாவே அந்த கிரியை தொடர்ந்து அவர்களும் அனுபவிக்கத்தக்கதாக உதவி செய்யும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர் ஆண்டவரே. நாங்களும் உம்மை சந்திக்கத்தக்கதாக அவளோடு காத்திருக்க உதவி செய்யும். துதியும் கனமும் மகிமையும் மக்கே செலுத்துகிறோம், ஏற்றுக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. The grace of Jesus Christ may rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.